श्री परशुरामकल्पसूत्रम् प्रथमो भाग दीक्षा विधि श्री गणनायक पद्धति श्रीक्रमः ललिताधिकारः ललिताक्रमः श्रीचक्रे परचिन्त्यावाहनम् ललितानवारण पूजना श्यामाक्रमः वाराहिक्रमः पराक्रमः होम विधि सर्वसाधारण क्रमः द्वितीयो भागस्य यन्त्रविधानं मन्त्रविधानं प्रस्तारक्रमः नष्टोदिष्टकथनं कृतनष्टनिरूपणं योनिलिङ्गयन्त्ररचनाविधानम् अङ्गविद्यावासनाध्यायः प्रथमो भागः प्रथमः खण्डः दीक्षाविधिः अथातो दीक्षां व्याख्यास्यामः। भगवान् परमशिवभट्टारकः श्रुत्याद्यष्टादशविद्याः सर्वाणि दर्शनानि लीलया तत्तदवस्थापन्नः प्रणीयः सविन्मय्या भगवत्या भैरव्या स्वात्मा भिन्नया पृष्टः पञ्चभिः मुखैः पञ्चाम्नायान् परमार्थः सारभूतान् प्रणिनाय तन्त्रायं सिद्धान्तः षट्त्रिंशत्तत्त्वानि विश्वं शरीरकञ्चुकीतः शिवो जीवो निष्कञ्चुकः परशिवः स्वविमर्शः पुरुषार्थः वर्णात्मका नित्याः शब्दाः मन्त्राणामचिन्त्यशक्तिता सम्प्रदायविश्वासाभ्यां सर्वसिद्धिः विश्वासभूयिष्ठं प्रामाण्यं गुरुमन्त्रदेवतात्मानं मनः पवनानाम् ऐक्यविश्वाल आदात्तरात्मवित्तिः आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तच्च देहे व्यवस्थितं तस्याभिव्यञ्जकाः पञ्चमकाराः तैरर्चनं गुप्त्या प्रागट्या निरयः भावनादाढ्याधाग्ना सिद्धिः सर्वदर्शनानिन्दा अगणनं कस्यापि सत्शिष्ये रहस्यकथनं सदा विद्याननुसंहतिः सततं शिवता समावेशः कामक्रोधलोभमोहमदत्मात्सर्याविहित हिंसास्तेयलोकविद्विष्टवर्जनम् एकगुरुपास्तीरसंशयः सर्वत्र निष्परिग्रहता फलं त्यक्त्वा कर्मकरणम् अनित्यकर्मलोपः मपञ्चकालाभेपि नित्यक्रमप्रत्यमवृष्टिः निर्भयता सर्वत्र सर्वं वेद्यं हव्यमिन्द्रियाणि स्त्रुचः शक्तयोज्ज्वालाः स्वात्मा शिवः पावकः स्वयमेव होता निर्विषयच्चद्विमृष्टिः फलम् आत्मलाभान्न परं विद्यते सैषा शास्त्रशैली वेश्या इव प्रकटा भेदादिविद्याः सर्वेषु दर्शनेषु गुप्तेयं विद्या तत्र सर्वथा मतिमान् दीक्षेत दीक्षास्तिस्रशाक्ति शाम्भवी मान्त्री चेति तत्र शाक्ति शक्तिप्रवेशनात् शाम्भवी चरणविन्यासात् मान्त्री मान्त्रोपदिष्ट्या सर्वान् च कुर्यात् ऐकेकां वेत्येके सद्गुरुः क्रमं प्रवत्य साङ्गं हुत्वा तरुणोल्लासवान् शिष्यमाहूय वाससा मुखं बद्धा गणपतिललिता श्यामा वार्तालीपरा पात्र बिन्दुभिस्तमवोक्ष्य सिद्धान्तं श्रावयित्वा तच्छिरसि रक्तशुक्लचरणं भावयित्वा तदमृतक्षालितं सर्वशरीरम् अलङ्कुर्यात् तस्यामूलमा ब्रह्मवीलं प्रज्वलन्ती प्रकाशलहरीं ज्वलदनलिभागा ध्यात्वा तद्रश्मिभिस्तस्य पापपाशान् दग्ध्वा त्रिकटो त्रिफला चतुर्जातकङ्कोलमदयन्ती सह देवी दुर्वा भस्ममृत्तिका चन्दनकुङ्कुम रोचना कर्पूरवासितज्जलपूर्णं वस्त्रयुगवेष्टितं नूतनकलशं बालाषडङ्गे नाभर्च्य श्रीश्यामा भारतालीचक्राणि निक्षिप्य तिसृणामावरण मन्त्रे भर्च्य संरक्ष्यास्त्रेण प्रदर्श्य धेनुयोनि शिवयुक्तो सौभर्णिकर्णिके स्वरद्वन्द्वजुष्टकिञ्जल्काष्टके
कचटतपय शरणाक्षर वर्गाष्टयुक्ताष्टदले दिगष्टकस्थितं ठम्बं चतुरश्रे मातृकायन्त्रे शिष्यं निवेश्य तेन कुम्भाम्बसातिस्रुभिः विद्याभिः स्नपयेत् सदुकुलं सालेपं साभरणं समालं सुप्रसन्नं शिष्यं पार्श्वे निवेश्य मातृकां तदङ्गे विन्यस्य विमुक्तमुखकर्पटस्य तस्य हस्ते त्रिन् प्रथमसिक्तान् चन्दनोक्षितान् द्वितीयखण्डान् पुष्पखण्डान् निक्षिप्य तत्त्वमन्त्रे ग्रासयित्वा दक्षिणकर्णे बालमुपदिश्य पश्चादिष्टमनो वदेत् ततस्तस्य शिरसि स्वचरणं निक्षिप्य सर्वान् मन्त्रान् सकृद्वा क्रमेण वा यथाधिकारमुपदिश्य स्वाङ्गेषु किमप्यङ्गं शिष्यं स्पर्शयित्वा तदङ्गमातृकाभरणादिद्वयक्षरं त्र्यक्षरं चतुरक्षरं वा आनन्दनाथः शब्दान्तं तस्य नामद्विषेत् बालोपदिष्टेः पूर्वमात्मनः पादुकां षट्टारयुक्तां दद्यात् आचाराननुशिष्य आर्धचैतन्यमामृष्य विद्यात्रयेण तदङ्गं त्रिः परिमृज्य परिरम्य मूर्धन्यविघ्राय स्वात्मरूपं कुर्यात् शिष्योऽपि पूर्णतां भावयित्वा कृतार्थस्थं गुरुं यथाशक्ति वित्तेरुपचर्य विदितवेदितव्यो शेवं मन्त्राधिकारी भवेदिति शिवम् इति रेणुकागर्भसम्भूत श्रीदुष्टक्षत्रियकुलान्तक श्रीभार्गवोपाध्याय जामदग्निमहादेव प्रधानशिष्य महाकौलाचार्य श्रीमत्परशुरामकृतो कल्पसूत्रे दीक्षाविधिर्नाम प्रथमः खण्डः समाप्तः। द्वितीयः खण्डः श्रीगणनायकपद्धतिः। इत्थं सद्गुरोराहितदीक्षः महाविद्याराधनप्रत्युहापोहाय गाणनायकीं पद्धतिम् आमृषेत्। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय द्वादशान्ते सहस्रदलकमलकर्णिका मध्य विदिष्ट गुरुचरणयुगलविगत अमृतस्तर विसर परिप्लुप्ताखिलाङ्गो हृदयकमला मध्ये ज्वलन्तम् उद्यद्वरुण कोटिपाटलमशेष दोष निर्वेशभूतम् अनेकपाननं नियमितपवनमनुगति ध्यात्वा तत्प्रभापटलपाटलीकृततनुः बहिर्निर्गत्य मुक्तमलमुत्रोदन्तधावनस्नान वस्त्रपरिधान सूर्यार्घ्यदानानि विधाय उद्यदादित्यवर्तिने महागणपतये तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् इत्यर्घ्यं दत्त्वा नित्यकृत्यं विधाय चतुरावृत्तिदर्पणं कुर्यात्। आयुरारोग्यमैश्वर्यं बलं पुष्टिमहदशः कवित्वं भुक्तिमुक्ति च चतुरावृत्तिदर्पणात्। प्रथमं 12 वारं मूलमन्त्रेण तर्पयित्वा मन्त्राष्टाविंशतिवर्णान् स्वाहान्तानेकैकं चतुर्वारं मूलं चतुर्वारं तर्पयित्वा पुनः श्री श्रीपति गिरिराज गिरिजा गिरिजापति रति रतिपति महीम महीपति महालक्ष्मी महालक्ष्मीपति रुद्ध्या मोद समृद्धि प्रमोद कांति सुमुख मदनावती दुर्मुख मदद्रवा विघ्नद्राविणी विघ्नकर्तु वसुधारा शंखनिधि वसुमती पद्मनिधि त्रयोदश मिथुनेष्वेकैकां देवतां चतुर्वारं मूलं चतुर्वारं च तर्पयेतेवं चतुष्वारिंशदधिक चतुश्चत्तर्पणानि भवन्ति। अथ यागविधिः। गृहमागत्य स्थिर उपलिप्य द्वारदेश उभयपार्श्वयो भद्रकाल्ये भैरव्याद्वारो द्वे लंबोदराय नमः इति अन्तः प्रविश्य आसनमन्त्रेण आसने स्थित्वा प्राणान् आयम्य षडङ्गानि विन्यस्य मूलेन व्यापकं कृत्वा स्वात्मनि देवं सिद्धलक्ष्मी समाश्लिष्टपार्श्वम् अर्धेन्दुशेखरमारक्तवर्णं मातुलुङ्गगदां पुण्ड्रेक्षुकार्मुकशूल सुदर्शन शङ्ख पाशोत्पलधान्य मञ्जरी निजदन्ताञ्चलरत्न कलशपरिकृतपाण्येकादशकं प्रभिन्नकटमानन्दपूर्णमशेष विघ्नध्वंसविघ्नं विघ्नेश्वरं ध्यात्वा पुरतो मूलसप्ताभिमन्त्रितेन गन्धाक्षतपुष्पपूजितेन शुद्धेन वारिणा त्रिकोणषट्कोणवृत्तचतुरश्राणि विधाय तस्मिन् पुष्पाणि विकीर्य वह्निशासुरवायुषु मध्ये दिक्षु च षडङ्गानि विन्यस्य अग्निमण्डलाय दशकलात्मके अर्धपात्राधाराय नमः सूर्यमण्डलाय द्वादशकलात्मने
अर्ध्यपात्राय नमः सोममण्डलाय षोडशकलात्मने अर्ध्यामृताय नमः इति शुद्धजलमापूर्यास्त्रेण संरक्ष्य कवचेनावकुण्ठ्यद्धेनुयोनिमुद्रां प्रदर्शयेत् सप्तवारमभिमन्त्र्यं तञ्जल विप्रवृहीदात्मानं पूजोकराणि स सम्प्रोक्ष्य तज्जलेन पूर्वोक्तं मण्डलं परिकल्प्य तद्वद आदिमं संयुज्यं तत्रोपादिकं मध्यमं च निक्षिप्य वह्नेर्केन्दुक्कला अभ्यर्च्य वक्रतुण्डगायत्र्यागणानां प्रत्ययेन रुचा चाभिमन्त्र अस्त्रादिरक्षणं कृत्वा तद्बिन्दुभिरस्त्रिशः शिरसे गुरुपादुकाम् आराधयेत् पुरतो रक्तचन्दननिर्मिते पीठे महागणपति प्रतिमायां वाचतुरस्त्राष्टदल षट्कोण त्रिकोणमये चक्रे वातिर्गाये ज्वालिन्ये नन्दाय भोगदाय कामरूपिण्ये उग्राय तेजोवत्ये सत्याय विघ्ननाशिन्ये रुं धर्माय रुं ज्ञानाय रुं वैराग्याय रुं ऐश्वर्याय रुं अधर्माय रुं अज्ञानाय रुं अविघ्नाय रुं अनैश्वर्याय नम इति पीठशक्ति धर्माद्यष्टकं चाभ्यर्च्य मूलच्चार्य महागणपतिम् आवाहयामित्यव्याह्य पंचधोपचर्यं दशधा सप्तपर्यमूलेन मिथुनांग ब्रह्म्यादि इंद्रादि रूपवचंचार आवरण पूजां कुर्यात् त्रिकोणे देवहस्तस्य षडस्त्रास्यान्तराले श्री श्रीपत्यादि चतुर्मिथुनानि अङ्गानि च वृद्ध्यामोदादि षण्वै मिथुनानि षडस्त्रे मिथुनद्वयं षडस्त्रोभयपार्श्वतोऽस्य सन्धिष्वङ्गानि ब्रह्मद्याद्या अष्टदले चतुरस्त्रादिक्ष्वदीराध्या पूज्याः सर्वत्र देवता नामसु श्रीपूर्वं पादुकामुच्चार्य पूजयामित्यष्टाक्षरीं योजयेत् एवं पञ्चावरणिमिष्ट्वां पुनर्देवं गणनाथं दशधोपत्यं षोडशोपचारेरुपचर्य प्रणवमायान्ते सर्वविघ्नकृद्भयः सर्वभूतेभ्यो हुं स्वाहा इति त्रिः पठित्वा वलिं दत्त्वा गणपतिबुद्धेकं बटुकं सिद्धलक्ष्मीबुद्धेकां शक्तिं चाहूय गन्धपुष्पाक्षत चैरभ्यर्च्यादि भूपादि मध्यमां दत्त्वा मम निर्विघ्नं मन्त्रसिद्धिभूयादित्यम् अनुग्रहं कारयित्वा नमस्कृत्य यथाशक्ति जपेत् यद्यग्निकार्यसम्पत्तिः बलेः पूर्वं विधिवत् संस्कृतेऽग्नो स्वाहान्तेः श्री श्रीपत्यादि विघ्नकर्तुपर्यन्ते मन्त्रे हुत्वा पुनरागत्य देवं त्रिवारं सप्तर्य योग्ये सह मपञ्चकम् ऊररीकृत्यं महागणपति आत्मान्युद्वास्य सिद्धसङ्कल्पः सुखी विहरेत् इति शिवम् इति रेणुकागर्भसम्भूत श्रीदुष्टक्षत्रियकुलान्तक श्रीभार्गवोपाध्याय जामदग्ध महादेव प्रधान शिष्य महाकौलाचार्य श्रीमत्परशुराम कृतो कल्पसूत्रे गणनायक पद्धति नाम द्वितीय खंडः समाप्तः। तृतीय खंडः श्रीक्रमः ललिताधिकारः एवं गणपतिमिष्ट्वा विधूत समस्त विघ्नव्यतिकरः शक्तिचक्रे कनाहिकायाः श्रीललितायाः क्रममारभेत् ब्राह्मे मुहूर्ते ब्राह्मणो मुक्तस्वापः पापविलापाय परमशिवरूपं गुरुमभिमृश्य मूलादिविधिबीलं पर्यन्तं तडित्कोटिकडारां तरुणदिवाकरपिञ्जरां ज्वलन्तीं मूलसंविदं ध्यात्वा तद्रश्मीनिहतकश्मज्जालः कादिं हादिं वा मूलविद्यां मनसा दशवारम् आवर्त्य स्नानकर्मणि प्राप्ते मूलेन दत्त्वा त्रिः सलिलाञ्जलिं त्रिस्तदभिमन्त्रिताः पित्वापस्त्री संतर्प्य त्रिः प्रोक्ष्यात्मानं परिधाय वाससी ह्रां ह्रीं रूं सः इत्युक्त्वा मार्ताण्डभैरवाय प्रकाशशक्तिसहिताय स्वाहेति त्रिसवित्रे दत्ताद्यः तन्मण्डलमध्ये नवयोनिचक्रम् अनुचिन्त्य वाचमुच्चार्य त्रिपुरसुन्दरी विद्महे काममुच्चार्य पीठकामिनी धीमहि शक्तिमुच्चार्य तन्नः क्लिन्ना प्रचोदयात् इति त्रिमहर्ष्ये दत्ताद्य शतमष्टोत्तरनामुश्र्य मनुं मौनमालम्ब्य यागमन्दिरं गत्वा क्लुप्ता कल्पसङ्कल्पा कल्पो वा पीठमनुना आसने समुपविष्टः त्रितारीमुच्चार्य रक्तद्वादशशक्तियुक्ताय दीपनाथाय नम इति भूमो मुच्चेत पुष्पाञ्जलिं
सर्वेषां मन्त्राणाम् आदौ त्रितारिसंयोगः त्रितारी वाङ्ग्या कमलाः पुरतः पञ्चशक्तिचतुः श्रीकण्ठमेलनं रूपं भूसदनत्रयवली त्रयभूपत्रदिक्पत्रभुवनार द्रहिणारविधिः कोणदिक्कोणत्रिकोणबिन्दुचक्रमयं महाचक्रराजं सिन्दूरकुङ्कुमलिखितं चामीकरकलधौत पञ्चलोहरत्नस्फटिकाद्युतकिरीटं वा निवेश्य तत्र महाचक्रे अमृताम्बोनिधे रक्तद्वीपाय नानावृक्षमहोद्यानाय कल्पवृक्षवाटिकाय सन्तानवाटिकाय हरिचन्दनवाटिकाय मन्दारवाटिकाय पारिजातवाटिकाय कदम्बवाटिकाय पुष्परागरत्नप्राकाराय पद्मरागरत्नप्राकाराय गोमेधरत्नप्राकाराय वज्ररत्नप्राकाराय वैडूर्यरत्नप्राकाराय इन्द्रनीलरत्नप्राकाराय मुक्तारत्नप्राकाराय मरगदरत्नप्राकाराय विद्रुमरत्नप्राकाराय माणिक्यमण्डपाय सहस्रस्तम्भमण्डपाय अमृतवापिकाय आनन्दवापिकाय विमर्शवापिकाय बालात्पोद्गराय चन्द्रिकोद्गाराय महाशृङ्गारपरिहाय महापद्माटव्ये चिन्तामणिगृहराजाय पूर्वाम्नाय मय पूर्वद्वाराय दक्षिणाम्नाय मय दक्षिणद्वाराय पश्चिमाम्नाय मय पश्चिमोद्वारयोत्तर नाम्नाय उत्तरद्वाराय रत्नप्रदीपवलयाय मणिमय महासिंहासनाय ब्रह्ममयैकपञ्चपादाय विष्णुमयैकपञ्चपादाय रुद्रमयैकपञ्चपादाय ईश्वरमयैकपञ्चपादाय सदाशिवमयैकपञ्चफलकाय हंसतुलतल्पाय हंसतुलमहोपधानाय कौस्तुभास्तरणाय महावितानकाय महाजवनिकाय नमः इति चतुश्चत्वारिंशन्मन्त्रे तत्तदखिलं भावयित्वा अर्चयित्वा गन्धाक्षतपुष्प आदिनां दक्षिणभागे दीपान् अभितो दत्त्वा मूलेन चक्रम् अभ्यर्च्य मूलत्रिखण्डेः प्रथमस्त्रे वायग्निसलिलवर्णयुक् प्राणायामेः शोषणं सन्दहनम् आप्लावनं च विधाय त्रिः प्राणान् आयम्य अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाग्नया इति वामपादपाष्णीघातकरा स्फोटं समूदम् उचितं वक्त्रस्थालत्रयं दत्त्वा देव्यहंभावयुक्तः स्वशरीरे वज्रकवचन्यासज्जालं विदधीत बिन्दुयुक् श्रीकण्ठानन्दत्तातिर्ये मध्य आदित अलपर्यन्तं पर्यन्तं कृतकरशुद्धिः कुमारीमुच्चार्य महात्रिपुरसुन्दरी पदमात्मानं रक्ष रक्षेति हृदये अञ्जलिं दत्त्वा मायाकामशक्ति उच्चार्य देव्यात्मासनाय नमः इति स्वस्त्यासनं दत्त्वा शिवयुग्बालामुच्चार्य श्रीचक्रासनाय नमः शिवभृगुयुग्बाल उच्चार्य सर्वमन्त्रासनाय नमो भुवना मदनोब्लेमुच्चार्य साध्यसिद्धासनाय नमः इति चक्रमन्त्रदेवतासनं त्रिभिः मन्त्रे चक्रे कृत्वा बालाद्वीरावृत्या द्विद्वैकदशत्रिसङ्ख्याङ्गुलिविन्यासेः क्लुप्तषडङ्गः स बिन्दूनचोब्लूम् उच्चार्य वशिनी वाग्देवतायै नमः इति शिरसि सर्वत्र वर्गाणां बिन्दुयोगः कवर्गं कलघ्नीं च निगद्य कामेश्वरी वाग्देवतायै नमः इति ललाटे चुं गदित्वा नड्लीं मोदिनी वाग्देवतायै नमः इति भ्रूमध्ये टूं भणित्वा ह्यूं विमला वाग्देवतायै नमः इति कण्ठे तुं च प्रोच्य ह्मीं आरुण्या वाग्देवतायै नमः इति हृदि पुं च ह्रस्ल्यूम् उच्चार्य जैनी वाग्देवतायै नमः इति नाभो यादि चतुष्कं हुम्ल्यूम् उच्चार्य सर्वेश्वरी वाग्देवतायै नमः इति लिङ्गे शादी षट्कं क्ष्मीम् आक्माय कौलिनी वाग्देवतायै नमः इति मूले मूलविद्या पञ्चदशवर्णान् मूर्ध्नि मूले हृदि चक्षुत्रितये श्रुतिद्वयमुख भुजयुगल पृष्ठजानुयुगलनाभीषु विन्यस्य षोढाचक्रे न्यस्यान्यस्यब्बा शुद्धाम्बसा वामभागे त्रिकोणषट्कोणवृत्त चतुरश्रमण्डलं कृत्वा पुष्पैरभ्यर्च्यं साधारणं शङ्खं प्रतिष्ठाप्य शुद्धजलमापूर्य आदिमं बिन्दुं दत्त्वा षडङ्गेनाभ्यर्च्य विद्यया अभिमन्त्र्य तज्जल विप्रमुगी आत्मानं पूजोपकरणानि च सम्प्रोक्ष्य तज्जलेन त्रिकोणषट्कोणं वृत्तचतुरस्रमण्डलं कृत्वा मध्यं विद्यया विद्याखण्डे त्रिकोणं बीजावृत्त्या षडश्रं सम्पूज्यं वाचमुच्चार्य अग्निमण्डलाय दशकलात्मने अद्यपात्राधाराय नमः इति प्रतिष्ठाप्य आधारं प्रभुज्य पावकीः कलाः
मदनादुपरि सूर्यमण्डलाय द्वादशकलात्मने अद्य पात्राय नमः इति संविधाय पात्रं संस्पृश्य कलाः सौरी सौः सोममण्डलाय षोडशकलात्मने अर्ध्यामृताय नमः इति पूरयित्वा आदिमं दत्त्वो पादी मध्यमो पूजयित्वा विदोः कला षोडशकं तत्र विलिख्य सहस्रकं कथा हादियं रेखं हललक्षयुताङ्गं हस्थितं हंसभास्वरं वाक्कामशक्तियुक्तकोणं हंसेनाराध्य बहिवृत्तषट्कोणं कृत्वा षडस्त्रं षडङ्गेन पुरोभागाद्य अर्च्यं मूलेन सप्तधा अभिमन्त्र्य दत्तगन्धाक्षतपुष्पधूपदीपः तद्विपृङ्गी प्रोक्षितपूजाद्रव्यः सर्वं विद्यामयं कृत्वा तत् स्पृष्ट्वा चतुर्नवति मन्त्रान् जपेत् त्रितारिन्नमः सम्पूटिता तेजस्त्रीतयकला अष्टत्रिंशत् सृष्टिरुद्धिस्मृति मेधा कान्ति लक्ष्मीद्युतिस्थिरा स्थितिसिद्धयो ब्रह्मकला दश जरापालिनी शान्तिश्वरी रतिकामिके वरदाह्लादिनी प्रीति दीर्घा विष्णुकला दश तीक्ष्णारौद्री भया निद्रा तन्द्री क्षुद्रा क्रोधिनी क्रियोद्गारी मृत्यवो रुद्रकला दश पीता श्वेता अरुणासिता चतश्च ईश्वरकलाः निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शांति का दीपिकारे रेचिका मोचिका पूरा सूक्ष्मा सूक्ष्मामृता ज्ञाना ज्ञानामृताप्यायिनी व्यापिनी व्योमरूपाः षोडश सदाशिवकलाः हंसशुचि षद्वसुरन्त अन्तरिक्षसद्धोदाः वेदिषत्ति अतिथि दुरोणसत नृषद्वरसत धृतसद्योम सदब्जा घोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत तद्विष्णुस्तवते भीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमश्मेत् अधिष्ठीयन्ति भुवनानि विश्वा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यो मुक्षीयमामृतात् तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यति सूर्यः दिवीवच्चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धत्ते विष्णो यतः परमं पदं विष्णयोनी कल्पन्तु दष्ट्वा रूपाणि विंशतु आसिञ्चतु प्रजापति धाता गर्भं ददातु ते गर्भं देहि सिनीभाली गर्भं देहि सरस्वती गर्भं ते अश्विनो धीमा बाधत्तां पुष्करस्रजा इत्येते पञ्चमन्त्राः मूलविद्या चाहत्य चतुर्नवतिमन्त्राः अथ हैके पञ्चभिः अखण्डाद्ये अभिमन्त्रणाम् आमन्ति अखण्डे करसानन्दकरे परशोधात्मनि स्वच्छन्दस्फुरणमत्र निद्ये ह्यकुलनाहिके अकुलस्थामृताकारे शुद्धज्ञानकरे परे अमृतत्वं निद्ये अस्मिन् वस्तुनि क्लिन्नः रूपिणी तद्रूपिण्ये करस्तस्यन्त्यं कृत्वा हि तत्स्वरूपिणी भूत्वा परामृताकारा मयि चित्स्फुरणं कुरु इति तिस्रो अनुष्टुभो विद्याः अथो वाचं ब्लौं झौमिति झुंसः इति चोक्त्वा अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतवर्षिणी अमृतं स्त्रावय स्त्रावय स्वाहेति चतुर्थो मन्त्रः वाग्भवो वद वद ततो वाग्वादिनी वाग्दन क्लिन्ने क्लेदिनी क्लेदय महाक्षोभं कुरु युगलं महादनं शक्ति मोक्षं कुरु कुरु शब्दो हस चतुर्दश पञ्चदश पिण्ड स चतुर्दश षोडश पिण्डश्चेति पञ्चमी यं विद्धेताभिः अभिमन्त्रज्योतिमयं तत् अर्ध्यं विधाय तद्बिन्दुभिस्त्रिशः शिरसि गुरुपादुकामिष्ट्वा आर्द्रं ज्वलति ज्योतिरहमस्मि ज्योति ज्वलति ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमेवाहं मा जुहोमि स्वाहेति तद्बिन्दुमात्मनः कुण्डलिन्या जुहुयात् एतद्दध्य शोधनमिति शिवम् इति रेणुकागर्भसम्भूत श्रीदुष्टक्षत्रियकुलनान्तकः श्री भार्गवोपाध्याय जामदग्निमहादेव प्रधानशिष्य महाकौलाचार्य श्रीमत् परशुरामकृतो कल्पसूत्रे श्रीक्रमः नाम तृतीयः खण्डः समाप्तः। चतुर्थः खण्डः ललिताक्रमः श्रीचक्रे परचित्यावाहनम्। अथ रच्चक्रस्थिताम् अन्तःसुषुम्नां पद्माटवी निर्भेदनकुशलां निरस्तं मोहनतिमिरां शिवदीपदीप्तिमाध्यां संविदं वहन्नासपूटेन निर्गम्यं लीलाकलितवपुषं तां त्रिखण्डं मुद्राशिखण्डे कुसुमाञ्जलो हस्ते समानीय माया लक्ष्मी परा उच्चार्य देवी नाम चामृतं चैतन्यमूर्तिं कल्पयामि नमः इति कल्पयित्वा हंसरयुजं वाचं हंसयुक्तां कलरीं हंसरचतुर्दशं षोडशान् उच्चार्य महापद्मवदान्तस्थे कारणानन्दविग्रहे सर्वभूतहिते मातरे ह्येहि परमेश्वरी इति भिन्दवचक्रे परचीतिमावाह्य
चतुष्षष्ट्युपचारात् कुर्यात् सर्वे उपचारमन्त्राः त्रितारिपूर्वाः कल्पयामि नमः इत्यन्ताः कर्तव्याः। त्रितारिमुच्चार्य पाद्यं कल्पयामि नमः इति क्रमेण आभरणावरोपणं सुगन्धितैलाभ्यङ्गं मञ्जनशालाप्रवेशनं मञ्जनमण्डपमणिपीठोपवेशनं दिव्यस्नानयोद्वर्तनम् उष्णोदकस्नानं कनककलशच्युत सकलतीर्थाभिषेकं धौतवस्त्रपरिमार्जनम् अरुणदुकुलपरिधानम् अरुणकुच्चोत्तरीयम् आलेपमण्डपप्रवेशनमालेपमण्डप मणिपीठोपवेशनं चन्दनागुरुकुङ्कुम हङ्कु मृगकर्पूरकस्तूरि गोरोचनादिदिव्यगन्ध सर्वाङ्गिणविलेपनं केशभरस्य कालागरुधूपं मल्लिका मालती झाती चम्पक अशोकशतपत्र पुगकुमङ्गी पुन्नाग कल्हार मुख्य सर्वतो वर्तुको सुममलालां मालां भूषणमण्डप्रवेशनं भूषणमण्डपमणिपीठोपवेशनं नवमणिमकूटं चन्द्रशकलं सीमन्तसिन्दूरं तिलकरन्तं कालाञ्जनं पालयुगलं मणिकुण्डलयुगलं नासाभरणम् अधरयावकं प्रथमभूषणं कनकचिन्ताङ्कं पदकं महापदकं मुक्तावली मेकावलिं छन्नवीरं केयूरयुगलचतुष्टयं वलयावलिमूर्मिकावलिं काञ्चिदामकटिसूत्रं सौभाग्याभरणं पादकटकं रत्ननूपुरं पादाङ्गुलीकमेककरे पाशवन्यक्करे अङ्कुशमीतरकरे पुण्ड्रेक्षुचापमरपरकरे पुष्पबाणान् श्रीमन्माणिक्यपादुके स्वसमानवेशाभिरावरणदेवताभिः सह महाचक्राधिरोहणं कामेश्वर्याङ्कपर्यङ्कोपवेशनम् अमृतासवचकमाचनमनीयं कर्पूरवीटिकाम् आनन्दोल्लासविलासहासं मङ्गलारार्तिकं छत्रं चामरयुगलं दर्पणं तालवृन्तं गन्धं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं कल्पयामि नमः इति चतुष्षष्ट्या उपचारान् विधाय नवमुद्राश्च प्रदर्श्य मूलेन त्रिधा सन्तर्प्य देव्या अग्निशासुरवायुषुः मध्ये दिक्षु च षडङ्गानि पूजयित्वा वाक्सक्लह्रीं नित्यक्लिन्ने मदद्रवे सौः इति कामेश्वरी सर्वत्र नित्या श्रीपादुकेति योज्यं वाग्भगभूगे भगिनी भागोदरी भगमाले भगावहे भगगुह्ये भगयोनि भगनिपातिनी सर्वभगवशङ्करी भगरूपे नित्यक्लिन्ने भगस्वरूपे सर्वाणि भगानि मे यानय वरदे रेते सुरेते भगक्लिन्ने क्लिन्नद्रवे क्लेदयद्रावय अमोघे भगविच्चे क्षुभक्षोभय सर्वसत्त्वान् भगेश्वरी ऐं ब्लूं जैं ब्लूं बें ब्लूं हें ब्लूं हें क्लिन्ने सर्वाणि भगानि मे वशमाने स्त्रींहर ब्लें म्रीं भगमालिनी तारो माया नित्यक्लिन्ने मदद्रवे स्वाहा इति नित्यक्लिन्ना प्रणवः क्रों ब्रों क्रों ह्रौं शौं ह्रौं स्वाहा इति भेरुण्डा प्रणवो माया वह्निवासिनी नमः इति वह्निवासिनी माया क्लिन्ने वा क्रों नित्यं मदद्रवे ह्रीं इति महावज्रेश्वरी माया शिवदूते नमः इति शिवदूती प्रणवो माया हुं खे च छे क्षं श्रीं हुं क्षें ह्रीं फट् इति त्वरिता कुमारी कुलसुन्दरी हसकलरडवा वहसकलरडबी बिन्दुमालिनी हसकलरड च चतुर्दश षोडशा इति नित्या माया फ्रें स्रूं अंकुशपाशस्मर बब्लू अम्लक नित्य मदद्रवे वर्म फ्रें माहीति नीलपताका भमरय ऊमिति विजया स्वोमिति सर्वमंगला तारो नमो भगवती ज्वालामालिनी देवदेवी सर्वभूतसंहारकारिके जातवेदिसी ज्वलंती ज्वल प्रज्वल प्रज्वल त्रिजातियुक्त माया रेफः सप्तक ज्वरालां ज्वालामालिनी वर्मफडग्नि जायति ज्वालामालिनी अंक्रोम इति चित्रेति पंचदशन्त्याः प्रथमस्त्रस्त्र रेखास्थितपञ्चदशस्वरेषु पूज्यः विसृष्टो षोडशीं मूलविद्यया चाभ्यर्च्य मध्ये प्राक्त्रयस्त्र मध्यान्तः मुनिवेदनागसंख्यान यथा संप्रदायं पादुकान् दिव्यसिद्धमानवौघ सिद्धान्निष्ठा पश्चात् स्वशिरसि नाथं यजेत् एतल्लिङ्गा पूजनम् इति शिवम् इति रेणुका गर्भसम्भूत श्रीदुष्टक्षत्रियकुलान्तक श्रीभार्गवोपाध्याय जामदग्न महादेव प्राधान शिष्य महाकौलाचार्य श्रीमत्परशुरामकृतो कल्पसूत्रे ललिताक्रमो नाम चतुर्थः खण्डः समाप्तः। पंचमः खण्डः ललिता नवाभरणपूजा। अथ प्राथमिके चतुरस्त्रे अणिमा लघिमा महिमेष्वित्वं
वशित्वं प्राकाम्य भुक्तिच्छा प्राप्ति सर्वकामसिद्ध्यन्ताः मध्यमे चतुरस्त्रे भ्राम्याद्या महालक्ष्म्यान्ता तृतीये चतुरस्त्रे संक्षोभण द्रावणकर्षय वश्योन्मादन महाकुशखेचरी बीजयोनि त्रिखण्डा सर्वपूर्वास्ताः सम्पूज्याः एताः प्रकटयोगिन्य त्रैलोक्यमोहनचक्रे समुद्राः संसिद्धयः सायुधाः सशक्तयः सवाहनाः सपरिवाराः सर्वोपचारैः सम्पूजिताः सन्ति विधि तासामेव समष्ट्यर्चनं कृत्वा करशुद्धिमुच्चार्य त्रिपुरा चक्रेश्वरी ममवृश्य द्राविदी सर्वसंक्षोभिणी मुद्रा प्रदर्शयेत् चक्रयोगिनी चक्रेशीनां नामानि भिन्नानि शिष्टं समानं षोडशपत्रे कामाकर्षिणी नित्याकलेति नित्याकलान्ताः बुद्ध्याकर्षिणी अहंकाराकर्षिणी शब्दाकर्षिणी स्पर्शाकर्षिणी रूपाकर्षिणी रसाकर्षिणी गंधाकर्षिणी चित्ताकर्षिणी धैर्याकर्षिणी स्मृत्याकर्षिणी नामाकर्षिणी बीजाकर्षिणी आत्माकर्षिणी अमृताकर्षिणी शरीराकर्षिणी एता गुप्तयोगिन्यः सर्वाशा परिपूरके चक्रे समुद्राः इत्यादि पूर्ववत् आत्मरक्षामुच्चार्य त्रिपुरेशीमिष्ट्वाद्रीम् इति सर्वविद्राविणीं प्रदर्शयेत् दिक्पत्रे कुसुमा मेखला मदना मदना आतुरा रेखा वेगिन्यकुशा मालिनी रनङ्गपूर्वाः संवृष्येता गुप्ततरयोगिन्यः सर्वसंक्षोभणचक्रे समुद्राः इत्यादि पूर्ववदात्मासनम् उच्चार्य त्रिपुरसुन्दरीमिष्ट्वा क्लीमिति सर्वाकर्षिणी मुद्रां प्रदर्शयेत् भुवनारे संक्षोभिणी द्राविण्याकर्षण्याह्लादिनी सम्मोहिनी स्तम्भिनी जृम्भिणी वशङ्करी अंजन्योन्मादिन्य अर्थसाधिनी संपत्तिपूरणी मंत्रमयी द्वन्द्वक्षयङ्करी सर्वादिरमृष्ययेता संप्रदाय योगिन्यः सर्वसौभाग्यदायकचक्रे समुद्राः इत्यादि मंत्रशेषः चक्रासनमुच्चार्य त्रिपुरवासिनीं चक्रेश्वरीमिष्ट्वा ब्लूम् इति सर्ववशङ्करी मुद्रामुद्घाटयेत् बहिः दशारे सिद्धिप्रदा संपत्प्रदा प्रियंकरी मंगलकारिणी कामप्रदा दुःखविमोचनी मृत्युप्रशमनी विघ्ननिवारिणी अंगसुंदरी सौभाग्यदायिनी सर्वपूर्वाः संपूज्येताः कुलोत्तीर्णयोगिन्यः सर्वार्थसाधकचक्रे मनुशेषमुक्त्वा मन्त्रासनमुच्चार्य त्रिपुरा श्रीचक्रेश्वरीं प्रत्यवमृश्य स इत्युन्मादिनी मुद्रां दद्यात् अन्तर्दशारे ज्ञानशक्तेश्वर्यप्रदा ज्ञानमयी व्याधि विनाशिन्या धारस्वरूपा पापहरा आनंदमयी रक्षास्वरूपिणी सिद्धफलप्रदा सर्वोपदा यष्ट्वा एतानि गर्भयोगिन्यः सर्वरक्षाकरचक्रे शिष्टं तद्वत् साध्य सिद्धासनमुच्चार्य त्रिपुरमालिनी मान्या करोमिति सर्वमहाङ्कुशां दर्शयेत् अष्टारे वशिन्याद्यष्टकं नमः स्थाने पूजामन्त्रसन्नाम एता रहस्ययोगिन्यः सर्वरोगहरचक्रे शिष्टं स्पष्टं मूर्तिविद्यामुच्चार्य त्रिपुरा सिद्धामाराध्य शिवभृगो ऋषि रुद्धियुक् प्रेम इति खेचरी देया बाणबीजान्युच्चार्य सर्वजृम्भणेभ्यो बाणेभ्यो नमः धम थम सर्वसम्मोहनाय धनुषे आं ह्रीं सर्ववशीकरणाय पाशाय क्रोम सर्वस्तंभनाय आकुंशाय नमः इति महास्त्रत्र बाह्यचतुर्दिशु बाणाद्यायुधपूजा त्रिकोणे वाक्कामशक्ति समस्तपूर्वाः कामेश्वरी वज्रेश्वरी भगमालिनी महादेव्यः बिन्दो चतुर्थी तिसृणां मासानमनन्तर अभेदाय मूलदेव्याः पूजा कामेश्वर्यादि चतुर्थीं नित्यानां षोडशी चक्रदेवीनां नवमी बिन्दुचक्रस्थां चैतयेकं न तत्र मन्त्रदेवता भेदः कार्यः तन्महादेव्या एव चतुर्षु स्थलेषु विशेषार्चनमावर्तते एता अतिरहस्ययोगिन्यः सर्वसिद्धिप्रदे चक्रे परिशिष्टं द्रव्यष्टं द्रष्टव्यम् आवाहनीमुच्चार्य त्रिपुराम्बा संभाव्य हसौ इति बीजमुद्राकृतिः बिन्दुचक्रे मूलिनी देवी विष्ट्वा एषा परा पररहस्ययोगिनी सर्वानंदमये चक्रे समुद्रा संसिद्धिः सायुधा सशक्तिः सवाहना सपरिवारा सर्वोपचारैः सम्पूजिता स्वरिति पुनर्मूलमुच्चार्य महाचक्रेश्वरी विष्ट्वा वाग्भवेन योनिं प्रदर्श्य पूर्ववद्धूपदीपमुद्रा तर्पण नैवेद्यादि दत्त्वा बिन्दुना मुखं बिन्दुद्वयेन कूचो सपरार्धेन योनिं कृत्वा कामकलामिति ध्यात्वा सौभाग्यर्दमामृष्य वां भागविहित त्रिकोणवृत्तचतुरस्रे गन्धाक्षतार्चिते वाग्भवमुच्चार्य व्यापकमण्डलाय नमः इत्यर्ध भक्तभरिताम्बसा आदिमोपादि मध्यवाचनं तत्र न्यस्य
प्रणवमायन्ते सर्वविघ्नकृद्भयः सर्वभूतेभ्यो हुं स्वाहा इति त्रिः पठित्वा बलिं दत्त्वा प्रदक्षिणनमस्कार जपस्तोत्रे सन्तोष्य तद्रूपिणीमेकां शक्तिं बालयोपचारैः सम्पूज्यताम् अपञ्चकेन सन्दर्प्य शिष्टेः सार्धं च दग्धो हविषशेषं भूत्वा खेचरीं बद्धाक्षमस्वेति विसृज्य तामात्मनि संयोजयेत् इति शिवम् इति रेणुका गर्भसम्भूत श्रीदुष्टक्षत्रियकुलान्तक श्रीभार्गवोपाध्यायः जामदग्ध्य महादेव प्रधान शिष्य महाकौलाचार्य श्रीमत्परशुरामकृतो कल्पसूत्रे ललितानवावरण पूजा नाम पंचमः खण्डः समाप्तः। षष्ठखण्डः श्यामाक्रमः। यमेवं हति विद्यासिंहासनेश्वरी साम्राज्ञी तस्याः प्रधानसचिवपदं श्यामा तत्क्रमविमृष्टिः सदा कार्या प्रधानद्वारा राजप्रसादनं हि न्यायम्। ब्राह्मे मुहूर्तचोत्थाय शयने स्थित्येव श्रीपादुकां प्रणम्य प्राणान् आयम्य मूलादिद्वादशान्तपर्यन्तं ज्वलन्तीं परसंविदं विचिन्त्य मनसा मूलं त्रिशो जप्त्वा बहिर्निर्गत्य विमुक्तमलमूत्रो दन्तधावन जिह्वाकर्षण कफविमोचननाश शोधन 20 गण्डुषान् विधाय मन्त्रभस्मजलस्नाने श्विष्टं विधाय वस्त्रं परिधाय सन्ध्या उपास्य सवितृमण्डले देवीं सावर्णां विचिन्त्य मूलेन त्रीरर्ध्यं दत्त्वा यथाशक्ति सन्तर्प्य यागगृहं प्रविश्यासने आधारशक्ति कमलासनाय नम इत्युपविश्य समस्तप्रकटगुप्तसिद्धयोगिनी चक्रश्रीपादुकाभ्यो नम इति शिरस्यञ्जलिमाधाय स्वगुरुपादुका पूजां च विधाय ऐं रः अस्राय फट् इत्यस्त्र मन्त्रेण अङ्गुष्ठादिकनिष्ठान्तं करतलयो कुर्परयो देहे च व्यापकत्वेन विन्यस्य यम् इति वायुं पिङ्गलया आकृष्यं देहम् उपविश्योष्य रम् इति वायुमाकृष्य देहं दग्ध्वा वम् इति वायुमाकृष्यम् अमृतेन दग्धेह भस्म सिक्त्वा लम् इति वायुमाकृष्य दृढं विदाय हंस इति वायुमाकृष्य शिवचैतन्यम् उत्पाद्य मूलमेकश उच्चार्य वायुमाकृष्य त्रिशः उच्चार्य कुम्भयित्वा सकृत् उच्चार्य रेचयेत्। एवं रेचकपूरककुम्भकं त्रिधा सप्तधा दशधा षोडशधा वा विरच्य तेजोमयतनुः षडङ्गं बालासहितां मातृकां मूलरन्मुखेषु रतिप्रीति मनोभवान् विन्यस्य मूलं सप्तदशधा खण्डयित्वा षड्ब्रह्मबीले त्रिणीललाटे चत्वारि भ्रूमध्ये दक्षवामेक्षणयो षट् चाष्टौ सप्तास्ति दक्षवामश्रुतिकण्ठे श्वेकैकं दक्षवामासयोरष्टौ च दशरथी दश दक्षवामस्तनयो अष्टावष्टो नवनाभो द्विस्वाधिष्ठाने षट् आधार एवं विन्यस्य पुनराधारादि ब्रह्मबीलपर्यन्तं सप्तदशखण्डान् उक्त स्थानेषु विन्यस्य अमृतोदधी मध्यरत्नद्वीपे मुक्तामालाद्यलङ्कृत चतुर्द्वारसहितं मण्डपं विचिन्त्य तस्य प्रागादि चतुर्द्वारेषु सां सरस्वत्यै लां लक्ष्मेशं शङ्खनिधये पं पद्मनिधये नमः। लां इन्द्राय वज्रहस्ताय सुराधिपतये ऐरावतवाहनाय सपरिवाराय नमः। रां अग्नये शक्तिहस्ताय तेजोधिपतये अजवाहनाय सपरिवाराय नमः। तां यमाय दण्डहस्ताय प्रेताधिपतये महिषवाहनाय सपरिवाराय नमः। क्षां नीरुत्ये खड्गहस्ताय रक्षोधिपतये नरवाहनाय सपरिवाराय नमः। वां वरुणाय पाशहस्ताय जलाधिपतये मकरवाहनाय सपरिवाराय नमः। यां वायवे ध्वजहस्ताय प्राणाधिपतये रूरुवाहनाय सपरिवाराय नमः। सां सोमाय शङ्खहस्ताय नक्षत्राधिपतये अश्ववाहनाय सपरिवाराय नमः। हां ईशानाय त्रिशूलहस्ताय विद्याधिपतये वृषभवाहनाय सपरिवाराय नमः। ओं ब्रह्मणे पद्महस्ताय सत्यलोकाधिपतये हंसवाहनाय सपरिवाराय नमः। श्रीं विष्णवे चक्रहस्ताय नागाधिपतये गरुडवाहनाय सपरिवाराय नमः। ओं वास्तुपतये ब्रह्मणे नमः इत्येकादश दिक्षु एकादश देवान् अर्चयेत्। श्यामाक्रममन्त्राणामादौ त्रितारी कुमारी योगः कुमारी योगो वा त्रितारी पूर्वोक्ता कुमारी बाला शेषमुत्थानम् गन्धद्रव्येण लिप्ताङ्गस्ताम्बूलामोदितवदन प्रसन्नमना भूत्वा सुवर्णरजतताम्रचन्दनमण्डलेषु बिन्दुत्रिकोण पञ्चकोणाष्टदल षोडशदलाष्टल अष्टदल चतुर्दल चतुरस्त्रात्मकं चक्रराजं विलिख्य मूलेन त्रिवारजप्तेन शुद्धजलेन चतुरस्त्रवृत्त
षट्कोण त्रिकोण बिंदुन प्रवेशेन् मत्स्य मुद्रा विधाय अहम् आत्मतत्त्वाय आधार शक्त्यै वौषट् इत्याधारायम् प्रतिष्ठाप्य धूम्रार्चिरुष्मा ज्वलिनी ज्वालिनी विस्फुलिंगिनी सुश्रीः सुरूपा कपिला हव्यवाहा कव्यवाहेत्यग्निकला अभ्यर्च्य ओं विद्यादत्त्वाय पद्माननाय वौषट् इति पात्रं प्रतिष्ठाप्य तपिनी तापिनी धूम्रा मरीचिज्वालिनी रुचिः सुषुम्ना भोगदा विश्वाबोधिनी धारिणी क्षमा इति पात्रे सूर्यकला अभ्यर्च्य मम शिवतत्त्वाय सोममण्डलाय नमः इति शुद्धजलमापूर्य अमृता मानदा पुषा तुष्टि पुष्टि रतिः द्युतिः धृतिः शशिनी चंद्रिका कांतिज्योत्स्ना श्रीः प्रीतिरंगदा पूर्णा पूर्णामृता चेती चंद्रकला अभ्यर्च्य अग्निशासुरवायुषु मध्ये दिक्षु च षडंगानि विन्यस्य अस्त्रेण संरक्ष्य कवचेनावकुण्ठ्य धेनुयोगी प्रदर्श्य मूलमन्त्रेण सप्तशो अभिमन्त्र्य तज्जल विप्रोम्भ्रि यागगृह्यं पूजोपकरणानि चावोक्ष्य ताभीरीकाराङ्गित त्रिकोणवृत्तचतुस्रं मण्डलं विधाय तस्मिन् पुष्पाणि विकीर्य पूर्ववदाधारं प्रतिष्ठाप्य अग्निकला अभ्यर्च्य पात्रं प्रतिष्ठाप्य तस्मिन् पात्रे ह्रीं ऐं महालक्ष्मीश्वरी परमस्वामिनी ऊर्ध्वशून्यप्रवाहिनी सोमसूर्याग्निभक्षिणी परमाकाशभासुरे आगच्छ आगच्छ विषपात्रं प्रतिगृह्य हुं फट् स्वाहेति पुष्पाञ्जलिं विकीर्य सूर्यकलाभ्यर्च्य ब्रह्माण्डाखण्डसम्भूतम् अशेषरससम्भूतम् आपूरितं महापात्रं पीयूष रसमावह इत्यादिमवापूर्य द्वितीयं निक्षिप्य अकथादित्रिरेखा अंकितकोणत्रये फलक्षान्मध्ये हंसं च विलिख्य मूलेन दशधा अभिमन्त्र्य चन्द्रकलाः अभ्यर्च्य अग्निशासुरवायुषु मध्ये दिक्षु षडंगानि विन्यस्य अस्त्रेण संरक्ष्य कवचेनावकुण्ठ्य धेनुयोनि प्रदर्शयेत् चक्रमध्ये श्रीमादमुक्त्वा गीश्वरी मूर्तये नमः इति मूर्तिं कल्पयित्वा भूयः श्रीमादमुक्त्वा ईश्वर्यम् अमृतं चैतन्यमावाहयामि इत्यावाह्य षोडशभिरुपचर्यम् आशु शुक्षस्त्रिण्य क्षरः क्ष प्रभञ्जनदीषु देव्या मौलोपरिदश्च पूज्या अङ्गदेव्यः तन्मन्त्राः सर्वजनादयः अष्टो सप्तैकादश दश पुनर्दशाष्टाविंशति खण्डाः त्रितारी कुमारी वागादयः सजातयः सामान्यावनुयुक्ताः पश्चादावरणपूजां कुर्यात् सर्वचक्रदेवतार्चनानि वामकराङ्गुष्ठानाम् इकासदनृष्ट द्वितीय शकलगृहीत श्रीपात्र प्रथमबिन्दु सहपतिते दक्षकराक्षतपुष्पक्षेपेः कुर्यात् त्रिकोणे रतिप्रीति मनोभवान् पंचारमूले भूर आदिक्रमेण द्रावण बाणाय द्रीं शोषणबाणाय क्लीं बन्धबाणाय ब्लूं मोहनबाणाय सह उन्मादनबाणाय नमः इति तदग्रे माया कामवाग्ब्लूं श्रीं उपजुष्टाः काम मन्मथकन्दर्प मकरकेतन मनोभवाः अष्टदलमूले ब्राह्मी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही माहेन्द्री चामुण्डा चण्डिकाः सेन्दूस्वरयुग्मान्त्यादयः पूज्याः तदग्रे लक्ष्मी सरस्वती रतिप्रीति कीर्ति शांति पुष्टि तुष्टयः षोडशदले वामा ज्येष्ठा रौद्री शांति श्रद्धा सरस्वती क्रियाशक्ति लक्ष्मी सृष्टि मोहिनी प्रमथिनी आश्वासिनी वीची विद्युन्मालिनी सुरानंदा नागबुद्धिकाः अष्टे दले असितांग भ्रूरु चंडक्रोधन उन्मत्त कपाल भीषण संहाराः सदंडी स्वरयुग्मादि संयुक्ता भैरवान्ताश्च भावनीयाः चतुर्दलं महायुक्तंगी सिद्धलक्ष्मीश्च महायुक्तंगी महासिद्धलक्ष्मीश्च गम गणपति धुम दुर्गा बम्बटुकं क्षम क्षेत्रपालाः चतुरस्त्रे संपूज्याः सां सरस्वती नमः इति प्रभूति वास्तुपतये ब्रह्मणे नमः इति पर्यन्तं पुनरस्तत्तेवा अभ्यर्च्य हंसमूर्ति परप्रकाश पूर्णनित्यकरुण संप्रदाय गुरुश्चतुरस्त्र पूर्वरेखायाभ्यर्च्य स्वशिरसि सामान्य विशेष पादुके अभ्यर्चयेत पुनर्देवीमभ्यर्च्य बालया षोडशोपचारान् विधाय शुद्धजलेन त्रिकोणवृत्तचतुरस्रं विधायार्धान् पूर्णसलिलं साधिमुपादि मध्यमं सुगन्धपुष्पं साधारं पात्रं निधाय श्रीमातमुक्त्वा ईश्वरीमं बलिं गृह्य हुं फट् स्वाहा श्रीमातमुक्त्वा ईश्वरी शरणागतं मां त्राहि हुं फट् स्वाहा क्षेत्रपालनाथीमं बलिं गृह्य फट् स्वाहा
इति मन्त्रत्रयेण वामपार्ष्णीघातकरा स्फोटसमुदञ्चित वक्त्रनारा च मुद्राभिः बलिं प्रदाय श्यामलां शक्तिमाहूय बालया तामभ्यर्च्य तस्या हस्त आदिमोपादिमो दत्त्वा तत्त्वं शोधयित्वा तच्छेषमुररीकृत्यं योग्येः सह हविशेषं स्वीकुर्यात्। एवं नित्यसपर्यां कुर्वन् लक्षजपं जप्त्वा तद्दशांशक्रमेण च होमतर्पणब्राह्मणभोजनानि निदध्यात्। एतन्मनुजापि न कदम्बं छिन्द्यात् गिराकालिति न वदेत्। वीणाभेणो नर्तनगायन गाथाकुष्ठीषु न पराङ्मुखो गच्छेत्। गायकं न निन्द्यात् ललितोपासको निक्षुखण्डं भक्षयेत्। न दीवा स्मरेत् वार्तालिं न जुगुप्सेत् सिद्धद्रव्याणि न कुर्यात्। स्त्रीषु निष्ठुरतां वीरस्त्रियं न गच्छेत्। न तं हन्यात् न द्रव्यम् अपहरेत्। नात्मेच्छया अपञ्चं मूररी कुर्यात्। कुलभ्रष्टे सह नासीद न बहुप्रलपेत्। योषितं सम्भाषणम् आणम् अथ प्रवृत्त सम्भाषणमाणो न गच्छेत्। कुलस्पुस्तकानि गोपाहेत इति शिवम् इति रेणुकागर्भसम्भूत श्रीदुष्टक्षत्रिय कुलान्तक श्री भार्गवोपाध्याय जामदग्नि महादेव प्रधान शिष्य महाकौलाचार्य श्रीमत्परशुरामकृतो कल्पसूत्रे श्यामाक्रमोप नाम षष्ठः खण्डः समाप्तः। सप्तमः खण्डः वाराहिक्रमः। इत्थं सांगां संगीतमातृकामिष्ट्वा संवित् साम्राज्ञी सिंहासनाधिरूढाय ललिताया महाराज्ञया दण्डनायिकास्थानीयां दुष्टनिग्रह शिष्टानुग्रह निर्गलाज्ञाचक्रां समयसङ्केतां कोलमुखी विधिवत् वरीयस्त्येत। तत्रायं क्रमो महारात्रे बुद्धा स्वहृदय परमाकाशे त्वदन्तम् अनाहतध्वनि मूर्छिता आनन्ददायकम् अमवर्ष्य। शिवादि श्रीगुरुभ्यो नमः इति मूर्ध्नि बध्नि यादञ्जलिं वाचमुच्चार्य ग्लोम इति च पद्धतावस्थां सर्वे मनवो जप्या। मूलादि षड्मन्त्रे यथा मन्त्रं लिङ्गदेहं शोधयेत्। मूलशृङ्गाटकात् सुषुम्नापथेन जीवशिवं परशिवे योजयामि स्वाहा। यं संकोच शरीरं शोषय शोषय स्वाहा। रं संकोच शरीरं दह दह पच पच स्वाहा। वं परमशिवामृत वर्षय वर्षय स्वाहा। लं शाम्भव शरीरमुत्पादय उत्पादय स्वाहा। हंसः सोऽहमवतार अवतार अवतार शिवपदाज्जीव सुषुम्नापथेन प्रविश। मूलशृङ्गाटक मुल्लसोल्लस ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हंसः सोऽहं स्वाहा इति भूतशुद्धिं विधाय मातृका सम्पूटितां भीतारिं काननवृत्तद्वयक्षीश्रुति नासागण्डोष्टदन्तमूर्धास्त्यादौ पत्सन्द्यग्रप्पाश्वद्वयपृष्ठन्नाभिजठरमूलापरगल कक्षद्रदादि पाणिपादयुगलज्जठरनाम्नेषु विन्यस्य अन्धे प्रभूति सप्तार्णपञ्चक अङ्गुष्ठादिकनिष्ठान्तं वाग्मो भगवतीत्यारभ्य त्रयोदशभिहृदयं षड्भिः शिरः दशभिः शिखां सप्तभिः 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 कवचेन नेत्रास्त्राणि विन्यस्य गन्धादिरभिरलङ्कृत्यम् अर्घ्यं शोधयेत्। आत्मनोऽग्रभागे गोमयेन विलिप्ते हेतुमिश्रितजलेन चतुरस्रं वर्तुलं षट्कोणं त्रिकोणं मन्तान्तरं विलिख्य अर्घ्यशोधनं मनुभिः श्यामाक्रमोक्ते आधारार्ध्यपात्राणि संशोध्य सामान्येनाभ्यर्च्य तदर्घ्यं वषडवी उद्धृत्यं स्वाहेति संस्थाप्य हुम् इत्यवकुण्ठ्य वौषट् इत्यमृतीकृत्य फणीति संरक्ष्य नमः इति पुष्पं निक्षिप्य मूले निरीक्ष्य तत्पृषदेः पावयित्वा सपर्यावस्तुति। शिरो वदरद्गुह्य पादेषु पूर्वोक्तसप्तपञ्चकं विन्यस्य विद्याम् अष्टदा षड् खण्डयित्वा पादादिजानु जान्वादिकटि कट्यादिनाभि नभ्यादि हृदय हृदयादि कंठ कंठादि भ्रूमध्य भ्रूमध्यादि ललाट ललाटादिमौलिषु एकत्रिंशत् सप्त 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 पञ्चत्रिंशदेकादश शारणखण्डान् मातृकास्थानेषु मूलम् अनुपदानि न च नस्य पूर्वोक्त नष्टखण्डात् एकैकश उच्चार्य पूर्वोक्तेषु स्थानेषु ह्लां शर्वाय क्षिति तत्त्वाधिपतये ह्लीं भवाय अम्बुतत्त्वाधिपतये ह्लूं रुद्राय वह्नि तत्त्वाधिपतये ह्लीं उग्राय वायुतत्त्वाधिपतये ह्लूं ईशानाय भानुतत्त्वाधिपतये सोम महादेवाय सोमतत्त्वाधिपतये हम महादेवाय
यजमानतत्त्वाधिपतये ॐ भीमाय आकाशतत्त्वाधिपतये नमः इति तत्त्वन्यासः मूलेन सर्वेण व्यापकं कृत्वा देवीं ध्यात्वा पुरतः पटपट्टः सुवर्णरजताम्रचन्दनपीठादि निर्मितं दृष्टिमनोहरं चतुरस्रत्रय सहस्रपत्र शतपत्राष्टपत्र षडस्त्र पञ्चास्रत्रयस्त्र बिन्दुलक्षणं कोलमुखी चक्रं विरच्य तत्र कुसुमाञ्जलिं विकिर्य स्वर्णप्राकाराय सुधाब्धये वराहद्वीपाय वराहपीठाय नमः इति आम् आधारशक्तये कूं कुर्माय कं कंदाय अम् अनन्तानालाय नमः इति च धर्मादिभिः सह षोडशमन्त्रे पीठे अभ्यर्च्य त्रिपञ्च षडरदलाष्ट शतसहस्रार पद्मासनाय नमः इति चक्रमनुना चक्रविष्ट्वा वह्निमण्डलाय सूर्यमण्डलाय सोममण्डलाय नमः इति त्रयो गुणमन्त्राः आत्ममन्त्राः चत्वारः इति सप्तविंशतिकमिदं पीठे वरीवसनीयम् ह्रों प्रीतपद्मासनाय सदाशिवाय नमः इति चक्रोपरि दिव्यासन विमृष्टि ह्रूं शा ई वाराही मूर्तये ठः 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 हुं फट् इति वाग्लोमीमादि ग्लोवागन्ता मूर्तिकरणि विद्या मूलविद्या आवाहन संस्थापन संनिधापन संनिरोधन सम्मुखी करणावकुण्ठन वन्दन धेनु योनिबद्धा देव्यङ्गन्यस्त तषडङ्ग पञ्चाङ्गः पाद्यार्द्याचमनीय स्नानवासो गन्धः पुष्पधूप दीपनिराजन छत्रचामर दर्पण रक्षाचमनीय नैवेद्यपानीय ताम्बूलाख्य षोडशोपचार क्लुप्तने ध्यानं दिव्या मेघमेचका कटी कुटीलदृष्टा कपिलनयना गदस्तनमण्डला चक्रखड्ग मूसलाभय शंख खेटः हल वर पाणिः पद्मासीना भर्ताली ध्येया दशधा तस्यास्तर्पणं कुर्यात् त्रयस्त्रे जम्बिनी मोहिनी स्तम्भनी स्तम्भीन्य पंचारे अंदिनी रुन्दिन्यो ताश्च षट्कोणे अक्षायी ब्रह्माणी इलाई माहेश्वरी उभाई कौमारी रुसाई वैष्णवी ऐशाई इंद्राणी अहुवाही चामुंड्या तस्ये वाग्रेषु मध्ये च यमरयुं यां हीं यों ये यों यें यः याकिनी जम्बय जम्बय मम सर्वशत्रूणां त्वग्धातुं गृह्य गृह्य अणिमादिवशं कुरु कुरु स्वाहेति अन्यासां धातूनाथामप्येवं बीजे नमनि धातोत्वाराधनकर्मणि मन्त्रसान्नामः रमयरयूं राकिणी रक्तधातुं पिब पिब लमरयूं लाकिनी मांसधातुं भक्षय भक्षय डमरयूं डाकिनी मेदो धातुं ग्रस ग्रस कमरयूं काकिनी अस्थिधातुं जम्बय जम्बय समरयुं साकिनी मज्जाधातुं गृह्य गृह्य हमरयुं हाकिनी शुक्रधातुं पिब पिब अणिमादिवशं कुरु कुरु स्वाहा इति धातूनाथयजनम् अनन्तरं षडस्रोभयपार्श्वयो क्रोधिनिस्तम्भिन्द्यो चामरग्राहिण्यो तत्रैव स्तम्भमुसलायुधाय आकर्षणहलायुधाय नमः षड्रा बहिः पुरतो दिव्या क्षों क्रों चण्डो चण्डाय नमः इति तद्यजनम् अष्टदले वार्ताली वाराही वराह मुख्यान्धिन्यादयः पञ्चतद्बहिः महामहिषाय देवीवाहनाय नमः शतार्हे देवी पुरतो दलस्सन्दोजं भिन्या इन्द्राह्यप्सरोभ्यः सिद्धेभ्यो द्वादशादित्येभ्यो अग्नेः साध्येभ्यो विश्वेभ्यो देवेभ्यो विश्वकर्मणे यमाय मातृभ्यो रुद्रपरिचारकेभ्यो रुद्रेभ्यो मोहिन्ये निरुत्ये राक्षसेभ्यो मित्रेभ्यो गन्धर्वेभ्यो भूतगणेभ्यो वरुणाय वसुभ्यो विद्याधरेभ्यः किन्नरेभ्यो वायवे स्तम्भिन्ये चित्ररथाय तुम्बुरवे नारदाय यक्षेभ्यः सोमाय कुबेराय देवेभ्यो विष्णवे ईशानाय ब्रह्मणे अश्वेभ्यां धन्वन्तरे विनायकेभ्यो नमः इति देवतामण्डलमिष्ट्वा तद्बहिः ॐ क्षों क्षेत्रपालाय नमः सिंहवराय देवीवाहनाय नमः इति च तदुभयं वरीवस्त्येत तद्बहिः महाकृष्णाय मृगराजाय देवीवाहनाय नमः इति तत्पूजा सहस्रारे अष्टदा विभक्ते ऐरावताय पुण्डरीकाय वामनाय कुमुदाया अंजनाय पुष्पदंताय सार्वभौमाय सुप्रतिकाय नमः इति तत्पूजा बहिः सुधाब्धेर्वा बाह्यप्राकार अष्टदिशु अध उपरि च हेतुकादयः भैरवक्षेत्रपाल शब्दयुक्ताः प्रत्येकं क्षौमादयश्च यष्टव्याः
हेतुक त्रिपुरान्तकाग्नि मज्जिह्वेक पादकाल कराल भीमरूप हाटके शाचलाः दश भैरवाः एवं षडावरणीमिष्ट्वा पुनर्देवीं त्रिधा संतर्प्य सर्वेरुपचारे उपचर्य पुरतो वामभागे हस्तमात्रं जलेनोपलिप्य रुधिरान् हरिद्रान् महिषफलसंक्तु शर्करा हेतु फलत्रयमक्षिकं मुद्गत्र माशचूर्णं दधि क्षीरद्रुतेः शुद्धोदनं सम्मर्द्य चरणायुधाण्डप्रमाणान् दशपिण्डान् विधाय तत्र निधाय कपित्थफलमानमेकं पिण्डं च तत्समीपे सादीमुपादीमं मध्यं चषकं च निक्षिप्य दशपिण्डान् हेतुकादिभ्यो मध्यमपिण्डं चषकं च चण्डोचण्डाय तत्तन्मन्त्रे दत्त्वा वृन्दमाराध्य यथा विभुवं श्रीगुरुं सन्तोष्य सम्पूर्णयौवनाः सलक्षणा मदनोन्मादिनी तिस्रः शक्तिराहुय बडुकं चैकम् अभ्यर्च्य स्तपयित्वा गन्धादिभिरलङ्कृत्य वार्ताकी बुद्ध्याम् एकां शक्तिं मध्ये क्रोधिनी स्तम्भिनी बुद्ध्या द्वे इतरे पार्श्वयोश्चण्डो चण्डधीया बडुकमग्रे स्थापयित्वा सर्वद्रव्यैः सन्तोष्य मम श्रीवार्ताली मन्त्रसिद्धि भूयादिचित्ताः प्रतिवदे तत्ताश्च प्रसीदन्त अधिदेवता इति ब्रूयुः एवं सपरिवारा उदारां भूदारवदनाम् उपतोष्य लक्षं पुरश्चरणं कृत्वा तद्दशांशं तापे च कुसुम मे हुत्वा मन्त्रं साधयेत् ततश्च पूजितां देवीमात्मनि योजयित्वा स्वैरं विहरन्नाग्ना सिद्धः सुखी विहरेत् इति शिवम् इति रेणुका गर्भसम्भूत श्री दुष्टक्षत्रियकुलान्तक श्री भार्गवोपाध्याय जामयज्ञ महादेव प्रधान शिष्य महाकौलाचार्य श्रीमत्परशुरामकृतो कल्पसूत्रे वाराहिक्रमो नाम सप्तमः खण्डः समाप्तः। अष्टमः खण्डः पराक्रमः इति विधिवत् कृत्वार्तालीवरीवस्य श्रीसिंहासनस्य विद्याहृदयमनुत्तर पराबीजरूपं धाम तत्क्रमपूर्वं विमुश्रेत् प्रभ्रूहृदय ज्ञातु पदे पदे सुखानि भवन्ति अथोनुत्तरपद्धतिं व्याख्यास्यामः। कल्पे समुत्थाय ब्रह्मकोटरवर्तिनीं सहस्रदलकमले सन्निविष्टायाः सौवर्णरूपायाः परायाश्चरणयुगलविगल अमृतरसभीसरपरिप्लुतं बभुः ध्यात्वा स्नातः शुचिवासोऽवसानः सौहो वर्णेन त्रिराचम्य द्विः परिवृज्य सकृद् उपस्पृश्य चक्षुषी नासिके क्षुत्रे अन्ते नाभिं हृदयं शिरं चामृष्यम् एवं त्रिराचम्यम् उर्णामृदृषु चितं ममासनं सौवर्ण सूर्य जपाभिमन्त्रितं मूलमन्त्रोक्षितम् अधिष्ठाय उदग्वदनो मौनी भूषित विग्रहो मूलपूर्वेण देशिकमनुना मस्तके देशिकमिष्ट्वा वामपार्ष्णि घाते छोटी कात्रयेण पातालादिगतान् भेदाभासिनः विघ्नानुत्सार्य शिरोमुखरन्मूल सर्वाङ्गेषु मूलं विन्यस्य काकचच्चुपुडाकृतिना मुखेन सञ्चोष्यानिलं सप्तविंशतिशो मूलं जप्त्वा भेद्यं नाभो समुद्र पुनः सप्तविंशतिशो जप्त्वा अङ्गुष्ठेन शिखां बद्ध्वा पुनर्निलमापूर्य तेन मूले चिदग्नि उत्थाप्य तत्र भेद्यस्य विलयं विभाव्य गोमयेनोपलिप्त चतुरस्त्रभूतले प्रवह पार्श्वकरकृतया मत्स्यमुद्रया दिव्यगन्धाम्बुयुतया भूव्योमवायुवह्निमण्डलानि कृत्वा श्यामावत् सामान्यविशेषाद्यै सादरेत् सर्वेऽपि पराक्रममनवः सौहो वर्णपूर्वाः कार्याः भृगु चतुर्दश षोडश द्वीरावृत्त्या वर्णषडङ्गं सर्वमूलषडावृत्त्या मन्त्रषडङ्गं च कृत्वा उभाभ्यामर्चयित्वा मूलमुच्चार्यत्तां चिन्मयीमानन्दलक्षणाम् अमृतकलश पिशितहस्तद्वयां प्रसन्नां देवीं पूजयामि। नमः स्वाहा इति सुधादेवीमभ्यर्च्य तया सम्प्रोक्ष्य वरीवस्तावस्तुति पूर्वं नाभो समुद्रीतं चिदग्निविलितं तप्त्वा ह्योद्रवद शत्रीशत्तत्त्वकदम्बकं हर्त्सरोजे समाधीय मूलज्जप्ते कुसुमक्षेपेः भक्षणमाणैश्च मन्त्रैरासनक्लिप्तिं कुर्यात् मूलादि योगपीठाय नमः इत्यान्तानि तानि च पृथिव्यप्तेजो वायव्याकाश गन्धरस रूपस्पर्श शब्दोपस्थ पायुपादपाणि वाघ्राणजिह्वा चक्षुस्त्वक्षोत्र अहंकार बुद्धि मनः प्रकृति पुरुष नियति काल रागकला विद्याय माया शुद्ध विद्येश्वर सदाशिव शक्ति शिवाः
एवं पराचक्रं कृत्वा तत्रेतदेक विमर्शनरूपिणीं षोडशकलां परां देवीमावाह्य अकलङ्क शशाङ्काभा त्रक्षा चन्द्रकलावती मुद्रा पुस्तलसद्बाहु पातु मां परमाकला इति ध्यात्वा मूलादि उच्चार्य प्रकाशरूपिणी परा भट्टारिका मूलमद्यमुच्चार्य विमर्शरूपिणी परा भट्टारिका मूलात्यमुच्चार्य प्रकाश विमर्शरूपिणी परा भट्टारिकेति त्रिभिः दिव्या मूलरन्मुखेष्व अभ्यर्च्य समस्तमुच्चार्य महाप्रकाश विमर्शरूपिणी परा भट्टारिकेति दशवारम् अवमृश्य तामेव देवीं कालाग्निकोटिदीप्तां ध्यात्वा तस्यां क्रियासमभिव्याहारेण वेद्यमखिलं हुत्वा मूलमुच्चार्य सामान्यपादुकया समस्तकस्थाय गुरुवे अर्घ्यं निवेद्य पुनश्चिदग्निमुदीप्तं विभाव्यः दिव्योघं तिस्रः पादुकाः सिद्धोघं तिस्रः मानवोघमष्टामभ्यर्च्य पराभट्टारिका घोर श्रीकण्ठशक्तिधर क्रोध त्र्यम्बकानन्द प्रतिभावे व्यम्बा वीरसंविदानन्द मधुरा दिव्याम्बा ज्ञानश्रीरामयोगाः इति पराक्रमपादुकाः। ततः कलामधुनावलिं निवेद्य हविशेषम् आत्मत्सात् कुर्यात् इति शिवम् इति रेणुकागर्भसम्भूत श्रीदुष्टक्षत्रियकुलान्तक श्रीभार्गवोपाध्याय जामदग्न महादेव प्रधानशिष्य महाकौलाचार्य श्रीमत्परशुरामकृतो कल्पसूत्रे पराक्रमो नामाष्टमः खण्डः समाप्तः। नवमः खण्डः होमविधिः। अथ स्वेष्ट मन्त्रस्य होमविधानं व्याख्यास्यामः। चतुरस्त्रं कुण्डमथवा हस्तायामङ्गुष्ठोन्नतं स्थण्डितं कृत्वा सामान्यार्धम् उपशोध्य तेनावोक्ष्य प्राचीरुदीची तिस्रो रेखा लिखित्वा तासु रेखासु ब्रह्मयम सोम रुद्र विश्वेन्द्रान् षट्कारिन् मत्स्य सम्पूटिनान् अभ्यर्च्य सहस्रार्चिषे हृदयाय नमः स्वस्ति पूर्णाय श्रीसे स्वाहा उत्तिष्ठ पुरुषाय शिखाय विषट् धूमव्यापिने कवचाय हुं सप्तजिह्वाय नेत्रत्रयाय वौषट् धनुर्धराय अस्त्राय फट् इति षडङ्गं विधाय तेन षडङ्गेन कुण्डम् अभ्यर्च्य तत्राष्टकोण षट्कोण त्रिकोणात्मकम् अग्निचक्रं विलिख्य पिताय श्वेताय अरुणाय कृष्णाय धूम्राय तीव्राय स्वलिङ्गिन्ये रुचिराय ज्वालिन्ये नमः इति त्रिकोणमध्ये वह्ने पीठशक्तिः सम्पूज्य तं तमसे रम्रजसे संसत्वाय आम आत्मने अम अन्तरात्मने पं परमात्मने ह्रीं ज्ञानात्मने नमः इति तत्रैवाभ्यर्चयेत्। ततो जनिष्यमाणं वह्ने पीतरो वागीश्वरी वागीश्वरो पीठेऽभ्यर्च्य तयो मिथुनीभावं भावयित्वा ह्रीं वागीश्वरी वागीश्वर्याभ्यां नमः इति ध्यात्वा अरणेः सूर्यकान्तात् द्विजगृह्याद्वा वह्निमुत्पाद्य मृत्पात्रे ताम्रपात्रे वा अग्नेय्यामेशान्यां नैऋत्यां वा निधाय अग्निशकलं क्रव्याधांशं नैऋत्यां विसार्य निरीक्षण प्रोक्षण धाडनावकुण्ठनादिभिः विशोध्य ॐ वैश्वानर जातवेद इहावह लोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा इति मूलाधारोद्गतसंविदं ललाटनेत्रद्वारा निर्गम्य तं बाह्याग्नियुक्तं तापपातयेत्। कवचमन्त्रेण इन्धनेनार्च्छाद्य अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनं सुवर्णवर्णमदनं संसिद्धं विश्वतोमुखम् इत्युपस्थाय उत्तिष्ठ हरितपिङ्गलं लोहिताक्ष सर्वकर्माणि साधय मे देहि दापय स्वाहा इति वह्निमुत्थाप्य चित्पिङ्गल हन हन दह दह पच पच सर्वज्ञापय स्वाहा इति प्रज्वाल्य षट्वार वाचो नमो मन्त्रेण पुंसवन सीमंत जातकर्म नामकरण अन्नप्राशन चौल उपनयन गोदान विवाह कर्माण्यम उकारिज्ञें प्रमुखं कर्मं कल्पयामि नमः इति विधाय परिशिच्य परिस्तीर्य परिधाय त्रिनयनमरुणाभं ब्रह्ममौली बद्धमौली सुशुक्लां शुकमरुणमनेकां कल्पाम्भोजसंस्थम् अभीमतवर शक्ति सस्तिका भीतिहस्तं नमद कनकमालालङ्कृता संकृशानुम् इति ध्यात्वा अष्टकोणे जातवेदसे सप्तजिह्वाय हव्यवाहाय अश्वोदराय वैश्वानराय कौमारतेजसे विश्वमुखाय देवमुखाय नमः इति षट्कोणे षडङ्गं त्रिकोणे अग्निमन्त्रेण अग्निं पूजयित्वा हिरण्याय कनकाय रक्ताय कृष्णाय सुप्रभाय अतिरक्ताय बहुरूपाय नमः
इत्यग्ने सप्तजिह्वासु मूलशुद्धेन राज्येन सप्ताहुतिः कुर्यात् वैश्वानरोत्तिष्ठ चित् पिङ्गलेरग्ने स्त्रिधा आहुतिं विधाय बहुरूपजिह्वायामिष्टां देवतामावाह्य पञ्चोपचारैरुपचर्य सर्वासां चक्रदेवीनामेकाहुतिं हुत्वा नमोऽन्तान् पादुकान्तान् शेषान् मन्त्रान् स्वाहान्तान् विधाय जुहुयात्। अथ प्रधानदेवतायै दशाहुति जुहुयात्। यदि कामाप्सितेदं विष्टदेवतायै विज्ञाप्य कृत्वेकावत्कर्म सिद्ध्यर्थं हेतावदाहुति करिष्यामिति। तिलाज्येः शान्त्या हन्नेन हन्नाय मृदाय समिच्युत पल्लवे ज्वरशमाय दुर्वाभिरायुषे कृतमाले धनाय उत्पले भागाय बिल्वदले राज्याय पद्मेः साम्राज्याय शुद्धजालेः कन्याय नन्द्याभृत्ये कवित्वाय वज्जुले पुष्ट्ये मल्लिकाजाति पुन्नागे भाग्याय बन्धूकजपा किंचुक बकुलमधुकरीश्वराय लवणेराकर्षणाय कदम्बेः सर्ववश्याय शालीतण्डुले धन्याय कुङ्कुमरोचनादि सुगन्धेः सौभाग्याय पलाशपुष्पेः कपिलाधृते वा तेजसे दत्तूरकुसुमे हृन्मादाय विषवृक्षे निम्बश्वेतान्तक बिभीतकसवद्भिः शत्रुनाशाय निम्बतैलाक्तलवणे मारणाय काकोलुकपक्षे विद्वेषणाय तिलतैलारक्तमरिचे कासश्वासनाशनाय जुहुयात्। बलिं प्रदाय ओं भूरग्ने च पृथिव्ये च महते च स्वाहा। ओं भुवो वायवे चान्तरिक्षाय च महते च स्वाहा। ओं सुवरादित्याय च दिवे च महते च स्वाहा। ओं भूर्भुवः सुवः चन्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यश्च दिग्भ्यश्च महते च स्वाहा इति चतुर्भिः मन्त्रे महाव्याहृति होमं कृत्वा इतः पूर्वं प्राणबुद्धिदेहधर्माधिकारतो जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थासु मनसा वाचा कर्मणा हस्ताभ्यां पदभ्याम् उदरेण शिश्ना यत् स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत् सर्वं ब्रह्मार्पणं भवतु स्वाहा इति ब्रह्मार्पणाहुतिं कृत्वा चिदग्निं देवता छात्मन्युं वासयामि नमः इत्युद्वासय तद् भस्मतिलकधरो लोकसम्मोहनकारः सुखी विहरेत् इति शिवम्। इति रेणुकागर्भसम्भूत श्रीदुष्टक्षत्रियकुलान्तक श्रीभार्गवोपाध्याय जामदग्न्य महादेव प्रधानशिष्य महाकौलाचार्य श्रीमत्परशुरामकृतो कल्पसूत्रे होमविधि नाम नवमः खण्डः समाप्तः। दशमः खण्डः सर्वसाधारणक्रमः। अथातः सर्वेषां मन्त्राणां सामान्यपद्धतिं व्याख्यास्यामः। श्यामावत् सन्ध्या अद्य अर्ध्य शोधनपर्यन्तं न्यासवर्जम् अनुक्तषडङ्गस्य षडङ्गजातियुक्तं मायया षडङ्गं बिन्दुत्रिषड् नागदलचतुष्पत्र चतुरस्रमयं चक्रं बिन्दो मुख्यदेवते चाज्ञानक्रिया शक्तयस्त्रयस्त्रे षडरे तत्तत् षडङ्गन्यत् अष्टदले बाह्ययाद्याः चतुर्दले गणपति दुर्गा बटुकक्षेत्रे चतुरस्त्रे दिक्पालाः त्रितारी कुमारिभ्यां सर्वे क्रममन्त्राः प्रयोक्तव्याः। तत्तन्मूलेनावाहनं करामनुना बलीरनेन क्रमेणाहुतिः। अथ रश्मिमाला सुप्तोत्थितेनेच्छा मनसेकवारम् आवृत्या गायत्र्यादि प्रथमं रश्मिपञ्चकं प्रणवो भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इति त्रिषद्वर्णा गायत्री। यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कुरु मदवच्छक्ति तव तन्न उतये विद्विषो विमृदो जहि स्वस्तिदा विषस्पति वृत्रः विमृधो वशी वृषेन्द्रपुर एतून स्वस्तिदा अभयङ्करः एतेन्द्री सप्तषष्टरिणा सङ्कटे भयनाशिनी प्रणवो ध्रुवणिः सूर्य आदित्य इत्याष्टार्णा सौरी तेजोदा प्रणवः केवलो ब्रह्मविद्या मुक्तिदा तारः परो रजसे
सावधोम इति नवार्णा तुर्य गायत्री स्वैक्यव्यमर्शिनी रश्मि पंचकमेतन्मूलरत्पालवीधि बिलद्वादशान्तबीजतया विमृष्टव्यम् चाक्षुष्मति विद्यादि द्वितीयं रश्मिपञ्चकं सूर्याक्षी तेजसे नमः खेचराय नमः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय उष्णो भगवान् शुचिरूपः हंसो भगवान् शुचिरप्रतिरूपः विश्वरूपं धृणिनं जातवेदसं हिरण्मयं ज्योतिरेकं तपन्तं सहस्ररश्मि शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानाम् उदयत्येष सूर्यः ओम नमो भगवते सूर्याय अहो वाहिनी वाहिन्यहो वाहिनी वाहिनी स्वाहा वयस्सुपर्णा उपसेदूरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाथमानाः अपद्वान्तं मृणोहि ऊर्ध्वी चक्षुमुखमुग्ध्य स्यां स्मान्निधैव बद्धान् पुण्डरीकाक्षाय नमः पुष्करेक्षणाय नमः अमलेक्षणाय नमः कमलेक्षणाय नमः विश्वरूपाय नमः श्रीमहाविष्णवे नमः इति षोडशमन्त्रसमष्टिरूपिणी दूरदृष्टिप्रदा चाक्षुष्मती विद्या प्रणवो गन्धर्वराज विश्वावसो मम अभिलषिता मुकां कन्यां प्रयच्छ ततोऽग्निवल्लभेत्युत्तमकन्या विवाहदायिनी विद्या तारो नमो रुद्राय प्रतिषदे स्वस्ति मा सम्पारय इति मार्गसङ्कटहारिणी विद्या तारस्तारे पदमुक्त्वा तुत्तारे तूरे शब्दं च दहनदयितेति जलापच्छमनी विद्या अच्युताय नमः अनन्ताय नमः गोविन्दाय नमः इति महाव्याधिविनाशिनी नामत्रयी विद्या पञ्चेमा रश्मयो मूलादिपरिकरतया प्रपच्याः प्रणवः कमला भुवना मदनो ग्ला चतुर्दश पञ्चदशो गं गणपतये वरयुगलं सर्वजनं मे शब्दो वशमानयाग्नि वामलोचनेति महागणपति विद्या प्रत्यूह शमनी प्रणवो नमः शिवाय प्रणवो नमः शिवाय इति द्वादशार्णा शिवतत्व विमर्शिनी विद्या प्रणवः काष्टम दक्षश्रुति बिन्दुपिण्डो भृगु षोडशो मां पालयद्वन्द्वमीति दशार्णा मृत्योरपि मृत्युरेषा विद्या तारः नमो ब्रह्मणे धारणं मे अस्त्वधिराकरणं धारयिता भूयासं कर्णयोः श्रुतं माच्योढ्वं ममायुष्य ओम इति श्रुतधारिणी विद्या श्रीकण्ठादिक्षान्ताः सर्वे वर्णाः बिन्दुसहिताः मातृका सर्वज्ञताकरी विद्या रश्मयः पञ्चमूलादि रक्षात्मकतया यष्टव्याः शिवशक्ति कामक्षिति मायारविन्दु स्मरहंसं पुरन्दरभुवना परां हन्मथा वासवभौवनाश्च शिवादिविद्या स्वस्वरूपविमर्शिनी क्लशब्दाद्वामे क्षणबिन्दुरेको अनन्तयोनि बिन्दवोऽन्यः शङ्करपरात् त्रिशूलविसृष्टयो अपरश्चेत एव खण्डाः प्रतिलोमाः षट्कूटा सम्पत्करी विद्या समुच्चार्य सृष्टिनित्ये स्वाहेति हमित्युक्त्वा स्थितिपूर्णे नमः इत्यनलबिन्दु महासंहारिणी कृशे पदाचण्डशब्दः कालीफट् इत्यग्निबिन्दु सप्तं समुद्रा बीजं महानाख्ये अनन्तभास्करी महाचण्डपदात् कालीफट् इति सृष्टिस्थितिसंहाराख्यानां प्रातिलोम्यं खेचरी बीजं महाचण्डवाणी च योगीश्वरीति विद्यापञ्चकरूपिणी कालसङ्कर्षिणी परमायूयप्रदायिनी त्रितारी सप्तममुद्रा शिवयुक्तशक्ति हंयुगलं मेतत्पञ्चेव लोम्यम् इति शुद्धज्ञानमयी शाम्भवी विद्या भृगुत्रिशूलविसृष्टयः परा विद्या पञ्चेमा रश्मयो मूलाद्यष्टानातया परिकल्पनीयाः वाक्कामशक्तयो अनुलोमविलोमाः पुनरनुलोमाः इति श्रीयो अङ्गबाला भुवना कमला सुभगातारो नमो भगवती पूर्णे शेखरं मन्दं ममाभिलषितं मुक्त्वान्नं देहि दहनजायेति श्रिय उपाङ्गम् अन्नपूर्णा प्रणवः पाशादित्यर्णा एहि परमेश्वरित्युक्त्वा वह्नि वामाक्षुक्तिरिति श्रीप्रत्यङ्गम् अश्वारूढा तारित्रिकं सप्तं समुद्रा शिवशक्ति संवर्तं पुपञ्चं पुरन्दरवरयूं शक्ति शिवक्षमान्ते वादीवरैं शिवभृगु त्रिशूलबिन्दुभृगु शिवत्रिशूलविसृष्टयः श्रीपूर्वं स्वगुरुनामतोऽष्टाक्षरी चेति श्रीपादुका च एताभिश्चतस्रुभिः युक्ता
मूलविद्या साम्राज्ञी मूलाधारे विलोचनीया मादनशक्तिबिन्दुमालिनी वासवमाया घोषदोषाकर कन्दर्पगगनमगव भुवन भृगुपुष्पबाण भूमा इति सेयं तस्या महाविद्या वाङ्मतिरुच्छिष्ट चाण्डली मातमुक्त्वा घी सर्वपदा द्वादशङ्करी वह्निमावलोचनेति श्यामाङ्गं लघुश्यामा कुमारीमुच्चार्य वदनद्वन्द्व वाक्पदं वादिनी वह्निप्रियेति श्यामोपाङ्गं भाग्वाधिनी प्रणव ऊपिदाक्कु धम्पवृपस्सस्ये च शाचामाहद्दशब्दाः अष्टाधानलीदेः हृदाभि भैवाहीनां रुमीहावेच्छेखरा नकुली श्यामा प्रत्यङ्गं ललिता पादुकादित्रीकस्थाने कुमार्योज्याशिष्टं तद्वत् इति श्यामा पादुका च चतस्रुभियुक्ता हृच्चक्रे श्यामा यष्टव्या तद्विद्या तु त्रितारी कुमारी नभवश्रीतं सजम हासं मुरन्निमाया सरावासकरस्त्रीरूपकस रुमुक्कसकवकसलोक काकवं मायहा वर्णा ओमोङ्गति मागीरीवननोरीवर्ख जीमदन श्रीवजश्रम्री वपुषशरीव अष्टगर्व शर्वित् शङ्करिशरी वशर्करी मुमेशन् स्वान्तं मन्त्रादिबीजषट्कं प्रातिलोम्यम् इति अष्टनवति वर्णा हरः स बिन्दुर्वा पुरवराहि स्थाणुः स बिन्दुरुन्मत्तपदं भैशब्दो रविपादुकाभ्यां नम इति वार्तालिङ्ग्यं लघुवार्ताकी वेदादिभुवनं नमो भाराहि घोरे स्वप्नं तद्वितयम् अग्निदारा इति वार्ताल्युपाङ्ग स्वप्नवार्ताली स्वप्ने शुभाशुभफलवक्त्री वाग्हृदयं भगवती तिरस्करिणि महामाये पशुपदाञ्जनमनश्चक्षुरिस्तीकरणं कुरुद्विदयं वरमफट् पावकपरिग्रह इति भर्तालिवृत्यङ्गं तिरस्करणी श्यामा पादुका मन्त्रादित्रिबीजम् अपहाय वाग्लोम इति योज्यम् एषा वर्तालिपादुका विद्याभिरेताभियुक्ता फालचक्रे परिपूज्या भगवतीयं भुदारमुखी मनोरीदमिवोऽयं वाक्पूटितं ग्लोम्न भववाली वारिहा वाहिरा वहखिरा मोहमं निमः धेधेनो न जमन्निम हेहीनस्तं स्तं नीमवृष्ट धुन्नामे सम्माक्षुक्तक्षुखतिह्वाभक्कुकुशीवशब्दा यथाक्रमं मोगतीर्ता वालिरा वाहिरा मुवहकी भेदीन रुं रुं निम भेभीनमो मो निमः भेभीन सद्दू पृष्टा संसारवच्चिजमुग जीस्तन्नं रूरु घृष्यं शब्दोपेता भग्लों विसृष्टयन्ताश्च सप्तमाश्चत्वारो वर्मास्त्राय पडिति द्वादशोत्तरशताक्षरा पञ्चमेकादश बीजवर्जा श्रीरेव श्रीपूर्तिविद्या ब्रह्मकोटरे यष्टव्या श्यामा पादुका प्रथमत्रिकस्थाने तारत्रयं कुमारी भग्लोम् इति योज्यं ततः परश्चात् शेषं समानम् इयं महापादुका सर्वमन्त्रसमष्टिरूपिणी स्वैक्यविमर्शिनी महासिद्धिप्रदायिनी द्वादशान्ते यष्टव्या एवं रश्मिमाला सम्पूर्णा सर्वगात्रशुद्धविद्यामयतनुः स एव परमशिवः अथ विघ्नदेवताः इरीमिलीकिरीकिलीपदात् परिमीरोमित्येक प्रणवो माया नमो भगवती महात्रिपुराद्भैवर्णात् द्रवीपदमनु मम त्रैपूररक्षां कुरु कुरु इति द्वितीयः संहर संहर विघ्नरक्षो विभीषकान् कालय हुं फट् स्वाहा इति तृतीयः ब्लूं रक्ताभ्यो योगिनिभ्यो नमः इति चतुर्थः सां सारसाय बह्वाशनाय नमः इति पञ्चम दुमूलुषु मुलुषु माया चामुण्डाय नमः इति षष्ठः एते मनवो ललिता जपविघ्नं देवताः हसन्ति हसितालापे पदं मातमुक्त्वा गिपरिचारिके मम भयविघ्ननाशं कुरु द्वितीयं स विसर्गठत्रितयमिति श्यामा विघ्नदेवी स्तंभिन्ये नमः इति कोलमुखी विघ्नदेवी एते तज्जपारम्भे जप्तव्याः ललिता प्राण्ये अपराह्णे श्यामा वार्ताल्हिरात्रो ब्राह्मे मुहूर्ते परा व्यवहारदेशस्वात्म्य प्राणोद्वेगसहायामय वयांसि प्रविचार्येव तदनुकूलः प्रपञ्चमादिपरामर्शः सर्वभूतेरविरोधः परिपन्थिषु निग्रहः अनुग्रहः संश्रितेषु
गुरुवद् गुरुपुत्रकलत्रादिषु वृत्तिः आदिमस्य स्वयं सेवनमागमदृष्ट्या दोषदं त्याज्यं सानन्दस्य रुचिरस्य मोदिनो लघुनो वक्षस्य गौडस्य पिष्टप्रकृतिन अन्धसो भल्कलस्य कोसुमस्य वा यथा देशसिद्धस्य वा तस्य परिग्रहः तदनन्तरं मध्यमयो स्वयमसुविमोचनम् उपाधिमे नायं नियमः मध्यमे तु स्वयं संज्ञपने तन्त्राहं मन्त्रः उबुध्यस्यं पशोत्वं हि नाशिवस्त्वं शिवो यसि शिवोत्कृत्तमिदं पिण्डं मत्तस्त्वं शिवतां व्रज इति सर्वत्र वचनपूर्वं प्रवृत्तिः दशकुलवृक्षानुपप्लवः स्त्रीवृन्दादिकलशसिद्धलिङ्गिक्रीडा आकुलकुमारिकूलसंहकारा शोके कदरूपतैर्यावत् निमित्तवेश्यावश्यामा हक्त वसनामत्ते भ्रानां दर्शने वन्दनम् पञ्चपर्वसु विशेषार्चा आरम्भतरुणयौवनप्रौढत्तदन्तोन्मानान् वशवोल्लासेषु प्रौढान्ता समयाचारः ततः परं यथा कामी स्वैरव्यवहारेषु वीरावीरेष्वयथा मननाददपातः रक्तात्यागविरक्ताक्रमणोदासीना प्रलोभनं वर्जनं नृणाशङ्का भयलज्जा गुप्सा कुलजातिशीलानां क्रमेणावसादनं गुरुप्रगुरु सन्निपाते प्रगुरोः प्रथमं प्रणतिः तदग्रे तदनुरोधेन तन्नतिवर्जनम् अभ्यर्हितेष्वपराङ्मुख्यं मुख्यतया प्रकाशविभावना अतिजिगमीषा शरीरार्थासूनां गुरवे धारणम् एतदुक्तकरणम् अपरीक्षणं तद्वचने व्यवस्था सर्वथा सत्यवचनं परदारधनेष्वनासक्तिः सवस्तूति परनिन्दा मर्मविरुद्ध वचनपरिहासधिक्काराक्रोशत्रासनवर्जनं प्रयत्नेन विद्याराधनद्वारा पुरोण्डख्यातिसमावेशनेच्छा चेत्येते सामायिकाचाराः परे च शास्त्रानुशिष्टाः इत्थं विदित्वा विधिवदनुष्ठन्वत्तवतः कुलनिष्ठस्य सर्वतः कृतकृत्यदा शरीरत्यागेष्वपच गृहकाश्योनान्तरं जीवन्मुक्तः य इमां दशखण्डिं महोपनिषदं महात्रैपूरसिद्धान्तसर्वस्वभूतामदिते सः सर्वेषु यज्ञेषु यष्टा भवति यं क्रतुमदिते तेन तेनास्त्येष्टं भवति इति हि श्रूयते इत्युपदिशद इति शिवम् अथात सर्वेषां मन्त्राणाम् अथ श्रेष्ठमन्त्रस्य इति विधिवत् इत्थं साङ्गाम् इयमेव महती विद्या अथ प्राथमिके चतुरस्त्रे अथ हृच्चक्रस्थिताम् एवं गणपतिविष्ट्वा इत्थं सद्गुरोः अथातो दीक्षां व्याख्यास्यामः अथ एवम् अथ इत्थम् अथ स्वेष्टेति पञ्च इति रेणुकागर्भसम्भूत श्रीदुष्टक्षत्रियकुलान्तक श्रीभार्गवोपाध्याय झामदग्न महादेव प्रधानशिष्य महाकौलाचार्य श्रीमत्परशुरामकृतो कल्पसूत्रे सर्वसाधारणक्रम नाम दशमखण्डः समाप्तः इति श्रीपरशुरामकल्पसूत्रं प्रथमो भागः सम्पूर्णम्। द्वितीयो भागः अनुबन्धः परशुरामकल्पसूत्र परिशिष्टम् एकादशः खण्डः यन्त्रविधानम् अथातो वार्तालीसिद्धियन्त्रं व्याख्यास्यामः भुवनेश्वरी बीजमध्ये वृत्तद्वयं विधाय तन्मध्ये गतिभिन्नं चतुरश्रद्वयं विधाय तदन्तवृत्तं कृत्वा तदन्तवृत्तं सप्तकयुक्तानि सप्तकशो कोणानि तथा यथा सम्प्रदायं विदध्यात् तत्र अष्टसु कोणेषु अष्टस्वन्तराळेषु च दशोत्तरशताक्षरी विद्यायाः षोडशवर्णान् अकारादिक ककारान्तः षोडशस्वररहित षोडशवर्णसहितान् लङ् संलिख्य
पूर्वषट्कोणषट्सु कोणेषु षट्सु अन्तरालेषु च खकारादि यकारान्तान् तद्वादशवर्णान् संलिख्य पुनरग्निकोणस्थ षट्कोणे ढकारादिं मकारान्तान् द्वादशवर्णसहितान् द्वादशवर्णान् राक्षसकोणस्थ षट्कोणे यकाराद्याकारान्त द्वादशवर्णयुक्तान् द्वादशवर्णान् पश्चिमकोणे इकाराद्योकारान्त सहितान् वसुकोणे अङ्कारादि टकारान्तसहितान् दश ईशकोणे ठकारादि बकारान्तयुतान् मध्यषट्कोणे बकारादि क्षकारान्तसंयुक्तान् विलिख्य लक्षताद्यद्वय वृत्तान्त रालविद्यां शिष्टान् दशवर्णान् गजदड बलस्कृत संयुक्तान् विलिखेत्। ॐ गजडद बलसु संयुक्तान् विलिखेत्। अथ नवग्रहयन्त्रं व्याख्यास्यामः। नवकोष्ठान् विधाय नवसु कोणेषु वृत्तत्रयं विधाय नवकर्णिकासु नवकोष्ठान् विलिख्य नवसु कोष्ठेषु मध्यकोष्ठवृत्तत्रयं कर्णिकास्तन्नवकोष्ठं मध्यकोष्ठे मकाराः सहितं प्रणवं विलिख्य शिष्टेष्वष्टसु कोष्ठेषु अकारादृकारान्तानष्टस्वरान् विलिख्य अन्तर्वृत्तान्तराले मकारसहितान् षोडशस्वरान् लिखित्वा बहिर्वृत्तान्तराले अकारादक्षकारान्तान् मातृकाणां विलिखेत्। एवं भास्करमण्डलं मध्ये कृत्वा पूर्वकोष्ठवृत्तत्रय कर्णिकास्थितनवसु कोष्ठेषु मध्यकोष्ठे लृकारागर्भं प्रणवं विलिख्य पूर्वाद्यष्टसु कोष्ठेषु लृकारादि विसर्गान्तानष्टस्वरांश्च विलिख्य अन्तर्वृत्तान्तराले ऋकारसहितान् षोडशस्वरान् संलिख्य बाह्यवृत्तान्तराले अकारादिक्षकारान्तान् विलिखेत्। एवं चन्द्रमण्डलं विधाय अग्निस्थितवृत्तत्रयकर्णिका नवकोष्ठ मध्यकोष्ठे प्रणवगर्भककारं विलिख्य ईशानकोष्ठादि रक्षसकोष्ठान्तं कवर्गं विलिख्य पश्चिमकोष्ठादि सोमकोष्ठान्तकोष्ठत्रये भौमा इति वर्णत्रयं विलिख्य अन्तर्वृत्तान्तराले ककारसहितान् षोडशस्वरान् संलिख्य बाह्यवृत्तान्तराल विद्यां मातृकां लिखेत्। एवं भौममण्डलं विधाय बुधमण्डलं विलिखेत्। दक्षिणकोष्ठस्थवृत्तत्रयकर्णिका स्थितनवकोष्ठेषु मध्यकोष्ठे च कागर्भं प्रणवं विलिख्य ईशानादिपञ्चकोष्ठेषु च वर्गं विलिख्य कोष्ठत्रये बुधा इति वर्णत्रयं च विलिख्य पूर्ववत् षोडशस्वरसहितं चकारं विलिख्य मातृकारणं च विलिख्य नैऋति कोष्ठस्थवृत्तत्रयकर्णिका स्थितनवकोष्ठके मध्यकोष्ठके प्रकारगर्भं प्रणवं विलिख्य शिवादिकोष्ठपञ्चके पवर्गं विलिख्य शिष्टकोष्ठत्रये सौरै इति शनीनामवर्णान् आलिख्य अन्तरालद्वये पकारं मातृकां च विलिख्य पश्चिमकोष्ठस्थवृत्तत्रयकर्णिका मध्ये कोष्ठन्नवकं विधाय तन्मध्यकोष्ठे टकारगर्भं प्रणवं विलिख्य ईशानादिकोष्ठपञ्चके टवर्णान् विलिख्य कोष्ठत्रये गुरव इति विलिख्य पूर्ववदन्तरालद्वये टवर्गं मातृकां च विलिखेत्। एवं गुरुमण्डलं विधाय वायुकोष्ठे मध्ये यकारगर्भं प्रणवं विलिख्य ईशानाद्जिकोष्ठपञ्चके यवर्गं विलिख्य राहव इति लिखित्वा सोमकोष्ठमध्ये कोष्ठे तकारगर्भं प्रणवं लिखित्वा ईशादिकोष्ठेषु तवर्गं शुक्राय इति विलिख्य ईशानकोष्ठे मध्ये शकारं विलिख्य ईशाद्यष्टसु कोष्ठेषु शवर्गं केतव इति च विलिख्य अन्तरालद्वये षोडशस्वरसहितं शकारं मातृकां च विलिखेत्। इति नवग्रहचक्रं विधाय नवग्रह पूजां कुर्यात् इति शिवम् इति रेणुकागर्भसम्भूत श्रीदुष्टक्षत्रियकुलान्तक श्रीभार्गवोपाध्याय जामदग्ध महादेव प्रधानशिष्य महाकौलाचार्य श्रीमत्परशुरामकृतो कल्पसूत्रे यन्त्रविधाननामेकादशः खण्डः समाप्तः। द्वादशः खण्ड मन्त्रविधानम्। अथ शिवात्मकान् मन्त्रान् व्याख्यास्यामः। ऐं ह्रीं श्रीं ह्रस्त्रीं हसहरहरो अमृतविग्रह पञ्चारणा ॐ जूं सः पालय पालय सः जूं ॐ इति मृत्युञ्जय विद्या द्वादशारणा श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिपुटा विद्या इति त्रिवर्णा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं भैरी मोहि गरुडपक्षी
हर हर हिंस हिंस स्वाहा इति गरुडमन्त्रः त्रयोविंशत्यक्षरात्मकः। ॐ ऐहि परमेश्वरी स्वाहा इत्यश्वारूढा दशाक्षरी। ॐ नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा इत्यन्नपूर्णा विद्या सप्तदशाक्षरी। हसक्षमलवरयुम् इत्येकाक्षरो नवात्मको मन्त्रः। सह क्षमलवरयीम् इत्येकाक्षरा नवात्मिका। ॐ ह्रीं नम इति देवी हृदयविद्या चतुर्वर्णा। ॐ रुद्रद्वैते योगेश्वरी स्वाहा इति द्वादशार्णा गौरी विद्या। इति मुटिमुटी काकटमुण्डि स्वाहा इति लक्षसुवर्णप्रदा पञ्चदशाक्षरी। ॐ नवकेशी कनकवती स्वाहा इति निष्कत्रयप्रदा विद्या द्वादशाक्षरी। एकायकुणानातुके इत्यभीष्टदायिनी विद्या अष्टाक्षरी। ऐं ह्रीं श्रीं मातिङ्गिनी स्वाहा श्रीं ह्रीं ऐं इति मातिङ्गिनी विद्या द्वादशाक्षरी। ह्रीं श्रीं क्लीं ईर्हज्ये दे राज्यलक्ष्मी सह क्लीं श्रीं ह्रीं इति राज्यलक्ष्मी विद्या षोडशाक्षरी। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मे नमः इति महालक्ष्मी विद्या सप्तविंशति वर्णा। ॐ ह्रीं श्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मे नमः। झ झरी महाचण्ड तेजस्कर्षिणी कालमन्थानेह इति सिद्धलक्ष्मी विद्या सप्तदशार्णा। ॐ गलयों ॐ ह्रीं गलयों ह्रीं क्लीं गलयों क्लीं ऐं गलयों ऐं क्लूं गलयों क्लूं श्रीं गलयों स्त्रीं ह्रीं क्लीं ऐं क्लूं स्त्रीं गलयों द्रां द्रीं क्लीं क्लूं सः। एते सप्तगोपालमन्त्राः एतेषां पारायणात् सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् इति शिवम्। इति रेणुका गर्भसम्भूत श्रीदुष्टक्षत्रियकुलान्तक श्री भार्गवोपाध्याय झामदग्न महादेव प्रधान शिष्य महाकौलाचार्य श्रीमत्परशुरामकृतौ कल्पसूत्रे मंत्रविधान नाम 12 खण्डः समाप्तः। 13 खण्डः प्रस्तारक्रमः। अथात प्रस्तारक्रमं व्याख्यास्यामः। अथात स्वेच्छया कितिचित् ध्रुवाक्षराणि केनचित् प्रकारेण विलिख्य तेष्वन्त्यशिरसि बिन्दुं विलिख्य उपान्त्यवर्णमारभ्य प्रथमवर्णपर्यन्तं व्युत्क्रमेण एकैकस्य वर्णस्य शिरस्येकैकमङ्कम् 1 2 3 4 5 षडादिरूपम् एकोत्तराभिवृद्धिं विलिख्य तत एकेन द्वयं द्वाभ्यां त्रयं त्रिभिः चतुष्टयमित्येवं क्रमेण तानाङ्कान् गुणयेत्। तेन हसकलह्रीरूपेषु ध्रुवेषु मायाबीजस्य शिरसि शून्यं लकारस्य शिरस्येकं ककारस्य 2 सकारस्य 6 हकारस्य 24 इति सिद्ध्यति। ईदृशस्य बिन्द्वाद्यं कवर्गस्य खड्गाङ्क इति संज्ञा नष्टो दृष्टादिषु महाव्यवहारार्थं कृता। अत तत उत्तरादयेन 24 वारं विलिख्य तदस्तथैव सकारास्तदध ककारास्तदध लकारास्तदध मायां विलिखेत्। ततः अनयैव रीत्या सादिचतुष्टयं षट्पङ्कारं लिखेत्। कादित्रयं द्विद्विवारं लिखेत्। लकारमायां च एकैकवारं लिखेत्। एवं सति द्वितीयपङ्को एकमक्षरं न्यूनं सम्पद्यते। लं लकारं तं लकारं पञ्चमस्थाने लिखेत्। प्रथमपङ्क्तिस्तु पूर्वमेव पूर्णास्तीति न तत्र लेखनप्रसक्तिः। तृतीयादिषु पङ्क्तिषु 2 वर्णो न्यूनो भवतः तावेकस्यां पङ्क्तौ क्रमाद्विलिख्य तदस्तनपङ्को व्युत्क्रमात् तावेव लिखेत्। पुनस्तनपङ्क्तिद्वये विशिष्टो ध्रुवोतौ क्रमान् क्रमाभ्यां लिखेत्। एवमान्तःकरणेनैकः प्रस्तारखण्डो भवति। यावन्तो ध्रुवास्तावन्त एव तत्प्रस्तारस्य खण्डाः समस्तङ्का वृत्तका भवन्ति। तेष्वाद्ये खण्डे वृत्ताद्यो ध्रुवाद्य एव द्वितीये खण्डे ध्रुवद्वितीय एव वृत्ताद्यः तृतीये खण्डे ध्रुवतृतीय एवेत्यपि नियमोऽस्ति। ततश्च द्वितीयखण्डप्रथमवृत्ते पूर्व एव क्लुप्तद्वितीयस्य सकारात् परतः संस्थापयेत्। एवं तृतीयखण्डादिम् अमृते कहसल ह्रीमिति क्रमः। चतुर्थखण्डादो लहसकः ह्रीं
पञ्चमखण्डादो ह्रीं हसकल इति क्रमः प्रथमखण्डान्ततृतीयवृत्तेऽपि यौ द्वौ शिष्येते तौ द्वावपि कहिमृति लेख्यो प्रथमवृत्ते तयोः पौर्वापर्यस्य प्रकृप्तस्य त्यागे मानाभावात् एतेन नवमादिवृत्तेष्वपि सह सकार हिङ्कारयोः क्रमेण लेख इत्यादि सिद्ध्यति तदत्खण्डद्वितीयादि वृत्तानि प्रथमखण्डवदेन लिखनीयानि यावत् प्रथमखण्डाद्यवृत्ताक्षराणि विक्रमेण पतन्ति तावत्पर्यन्तयोऽयं प्रस्तार प्रथमवृत्त प्रथमाक्षर शिरोङ्को ध्रुवारणसंख्या गुणितश्चेत् प्रस्तारवृत्तसंख्यापि निष्पद्यते तेन पञ्चध्रुवके चतुर्विंशतिः चतुर्ध्रुवके षट् द्वितीयध्रुवके द्वो एकध्रुवके एकम् इति शिवम् इति रेणुका गर्भसम्भूत श्रीदुष्टक्षत्रियकुलान्तक श्रीभार्गवोपाध्याय जामदग्न्य महादेव प्रधान शिष्य महाकौलाचार्य श्रीमत्परशुरामकृतो कल्पसूत्रे प्रस्तारक्रमनाम त्रयोदश खण्डः समाप्तः चतुर्दशः खण्डः नष्टोद्दिष्टकथनम् अथातो नष्टोद्दिष्टव्याख्यस्यामः हसकलह्रीम् इत्येषां पञ्चानामक्षराणां ध्रुवप्रस्तारे विंशत्यधिकशतं वृत्तानि तेषु चतुरशीति अमृतं जिज्ञासायां चतुरशीति संख्येव नष्टोऽङ्कः खण्डाङ्कास्तु चतुर्विंशति षट्द्वे एकं शून्यं चेति पूर्वमेवोक्तया धैनैकैकेन नष्टाङ्कं विभजेत् तथा चतुर्विंशत्या चतुरशीते हरणे त्रयो लब्धाः द्वादश शिष्टास्ततः षड्भि द्वादशानां हरणे यद्यपि निःशेषता भवति तथापि विभाजकतानां शेषत्वात्तराप्येकं षट्वमवशेष्यं दैनेकलब्धं षष्टा ततो द्वाभ्यां षण्णा हरणे सावशेष विभजनेन द्वौ लब्धौ द्वौ शिष्टो तत् एकेन सशेष हरणे एकं लब्धम् एकं शिष्टं तस्य शून्येन विभजनेन शून्यं लब्धं शून्यं शिष्टं तेन एकशून्यानि लब्धाङ्का एते प्रत्येकं सैकाकार्याः तेन चतुर्द्वि त्रिद्वैकाङ्का भवति ततश्च पूर्वक्लुप्तक्रमेषु हसकलह्रीम् इत्याकारकेषु ध्रुववर्णेषु चतुर्द्विद्वैक संख्यावर्णास्तान् संख्याये निष्कास्य पृथक् लिखेत् यथा भाग्बीजात्मकबीजचतुर्थे लकारः सजिज्ञासित वृत्ते प्रथमो भाग्बीजात्मके द्वितीयः सकार एव तत्र द्वितीयः अथानयोः लकारसकारयोः पूर्वलिखितत्वात् परित्यागे गणने भाग्बीजपञ्चम एव तृतीयो भवति माययैव जिज्ञासितवृत्ते तृतीया कथकवर्गात् द्वितीयोपात्तसकारा परित्यागेन गणनया ककार एव पूर्वो भवतीति तत्र चतुर्थः वाग्बीजस्य प्रथमो हकारः स तत्र पञ्चमो भवतीति लसह्रीङ्गः इत्याकारकं चतुरशीतितमं वृत्तं निष्पद्यते इति शिवम् इति रेणुकागर्भसम्भूत श्रीदुष्टक्षत्रियकुलान्तक श्रीभार्गवोपाध्याय जामदग्न्यमहादेव प्रधानशिष्य महाकौलाचार्य श्रीमत्परशुरामकृतो कल्पसूत्रे नष्टोद्दिष्टकथन नाम चतुर्दशः खण्डः समाप्तः पञ्चदशः खण्डः कृतनष्टनिरूपणम् इत्थं कृतनष्टो लसह्रीयङ्कम् इत्याकारकं वृत्तं पञ्चध्रुवप्रस्तारे कथितमतिथि जिज्ञासायां तद्वृतं भूमो विलिख्य तच्छिरसि खण्डाङ्कान् लिखेत् ते यथा चतुर्विंशति षड्दे एकं शून्यं चेति ते च लकारादयः वर्णा चोक्तं क्रमेषु हसकलह्रीम् इत्याकारकेषु पञ्चसु ध्रुववर्णेषु पूर्वलिखितपरित्यागेन गणनया चतुर्थद्वितीयतृतीय द्वितीयप्रथमाः क्रमेण भवन्ति तेन तेष्वङ्केषु प्रत्येकमेकाङ्कनिरासे सति त्रेकद्वेकशून्यानि सम्पद्यन्ते ते चाङ्काः लकारादीनामतः क्रमाल्लिख्य अथ अधोऽङ्केनो उद्वाङ्कं गुणयित्वा तत्तदक्षरा धोऽङ्काधः लिखेत् यथा चतुर्विंशति स्त्रीभिहननात् द्वादशसप्ततिभिः षण्णामेकेन हननात् षट् द्वयोद्वाभ्यां घाते चत्वारः एकस्येकेन हनने एकं शून्यस्य शून्येन गुणने शून्यम् एवमेतेषां सर्वेषां मेलने त्रयशीतिः तेष्वङ्काङ्कप्रक्षेपे चतुरशीतिः सम्पद्यते इति शिवम् इति रेणुकागर्भसम्भूत श्रीदुष्टक्षत्रियकुलान्तक श्रीभार्गवोपाध्याय जामदग्न्यमहादेव प्रधानशिष्य महाकौलाचार्य श्रीमत्परशुरामकृतो कल्पसूत्रे कृतनष्टनिरूपण नाम पञ्चदशः खण्डः समाप्तः षोडशः खण्डः
योनिलिङ्गयन्त्ररचनाविधानम् अथातो योनियन्त्रं व्याख्यास्यामः। स्वेष्टमानेन त्रिकोणं विलिख्य तिसृषु रेखासु दश दश चिह्नानि संहांशाङ्कानि कृत्वा तेषु दश दश सूत्राणि पातयेत्। इत्येकविंशत्यधिकशतसङ्ख्याकाः प्रस्तोत्पन्नभेदा भवन्ति ते तत्र लेख्याः। सर्वमध्यत्रिकोणे कर्मलेख्यम् इत्थं योनिचक्रं विधाय लिङ्गचक्रं व्याक्रोमः। पूर्वे एकं चतुष्कोष्ठात्मकं कोष्ठं विलिख्य तदध कोष्ठत्रयं तदध पञ्च तदधः पार्श्वयोः षट् षट् विहाय यथा सम्प्रदायं चत्वारिंशत्कोष्ठात्मकं लिङ्गं विलिख्य तत्संलग्नं चतुरष्टद्रयं वह्नयादिकोणचतुष्टयं कोष्ठचतुष्टय विशिष्टं विलिख्य तत्र सम्प्रदायेन भग्भवे बीजभेदान् विंशत्यधिकं शतसङ्ख्याकान् प्रस्तारसञ्जनितान् विलिख्य विशिष्टेषु तृतीयबीजस्य प्रस्तारसञ्जनित चतुर्विंशतिभेदान् विलिखेत्। अथ चतुरष्ट्रयाद्वयान्तराले षड्रेखाया पातनेन सप्तकोष्ठान् संविधाय तत्र दिननित्या युगनित्याक्षराणि षट् संविलिख्य शिष्टे कोष्ठे छोदयाक्षरं विलिख्य तत्रावाह्य पूजयेत् इति शिवम्। इति रेणुका गर्भसम्भूत श्रीदुष्टक्षत्रियकुलान्तक श्रीभार्गवोपाध्याय जामदग्नि महादेव प्रधान शिष्य महाकौलाचार्य श्रीमत्परशुरामकृतो कल्पसूत्रे योनिलिङ्गयन्त्ररचना विधान नाम षोडशः खण्डः समाप्तः। सप्तदशः खण्डः अङ्गविद्या अर्थात् सर्वमङ्गविद्यायाः स्वरूपबाहुल्योपदेशं विनियोगप्रस्तावं च करोति। तत्र वादाद्ये ग्रासमन्त्यान्ते अकाराद्ये क्षकारान्ते मातृकाविसराक्षरे प्रोक्तसङ्ख्येरित्यर्थः। शतेः पञ्चभिः अकारादीनां षोडशस्वराणां ककारादीनां च पञ्चत्रिशतां षकारान्तानां प्रत्येकं षोडशस्वरयोजनः षोडशानामप्येव षष्ठसप्तधिकं पञ्चशतसङ्ख्यानां मातृकाविसराक्षराणां मूलविद्यायाः आदौ क्रमशः प्रत्येकं योजनतः षट्सप्तत्यधिकं पञ्चशतसङ्ख्याविद्यानिरूपणानि सन्तीति। तृतीयान्तवस्थाने मूलविद्याया चतुर्दशस्वरस्थाने स्वरान् षोडश योजयेत्। पूर्वोक्ते विद्यादि योजिते षट्सप्तत्यधिकं पञ्चशतेरक्षरे तत्सङ्ख्यारूपभेदाय अन्त्ये प्रत्येकं क्रमात् षोडशस्वरयो जनतः षोडशाधिकद्विशतोत्तरनवसहस्र सङ्ख्याविद्यारूपाणि भवन्तीति तेः सम्प्रोक्तसङ्ख्येः विद्यारूपेः प्रयोजने यन्त्रेरीति यादो वृत्तत्रयं तद्बहिः षट्कोणं तद्बहिः अष्टदलं विधाय तद्बहिः वृत्तत्रयं विदध्यात्। तेषु विद्याकूटानुक्तक्रमेण निषेत्। तेष्वाद्यं मध्यतः साध्यं समेतं विलिखेत्। षट्कोणेषु चत्वारि चत्वारि विलिखेत्। अष्टच्छदेषु प्रत्येकं पञ्च समालिखेत्। बहिर्वृत्तान्तरयुगे मातृकां मायाचीतां विलोमान् अनुलोमां स्वेन सम्यक् समालिखेत्। अन्तः षडन्तरालेषु पर्यायदीनि सम्भवे नित्ये लिखेत्। प्रादक्षिण्येन सर्वत एवं यन्त्राणि जायन्ते तेः कूटेरुक्तयो गतः शतं च चत्वारि षच्च चत्वारि च ततः क्रमादिति वृत्तम्। एवमन्यानि कूटानि प्रोक्तानि क्रमेण विलिखेत्। मध्ये नाम समेतानि तदन्यान्यभितो लिखेत्। त्रयोदश मीते लक्षे सप्तविंशति संख्याकेः शस्त्रेश्च शतेनापि चतुर्भिः तानि संख्याया यन्त्राणि जायन्ते। तेश्च सा सर्वमङ्गला एवं कामेश्वर्यादि षोडशनित्यानां पृथक् पृथक् यन्त्राणि स्युः। तस्माद् अवीरसन्ध्यानि न कदाचिच्च कुत्रचिदविद्यते। तेषु यत्किञ्चित् भक्ष्ये कोशेषु त्वन्ये ह्यवदेनाथात्मकानि येन स्युस्तेनच्च मे भित्त्वा षोडशदा मन्त्री विदद्यात्। विनियोजकं विशालमध्यविन्यासं विदद्यात्। नवकोष्ठकं प्रागादिमध्यपर्यन्तं प्रादक्षिण्यं क्रमान् लिखेत्। नवानि नवसु प्राक्सतेषु वृक्षाणि चालिखेत्। सप्तम्या साध्यसंयुक्तं नाथां देवीच्च तत्क्रमात्। यद्यद्विद्येवार्चितकर्मं कर्म तत्तकेखु विलक्ष्यवे। पीठे वा भूतले वापि पूजयेत् प्रोक्तवासरं। ततः प्राप्ते वाञ्छितार्थे स्वात्मन्युद्वास्य देवताः चक्रं प्रक्षाल्य तत्तोऽयं केदारादिषु निक्षिपेत्। एवमन्यानि यन्त्राणि प्रोक्तानि क्रमशो भुवि विनियोज्यान्यभिष्टेषु कार्येषु तस्य क्रमेण वै परसङ्ख्यासमेतानि तेषु तेष्वप्ययं विधिः। सर्वतः सौम्यकर्माणि सिद्ध्यन्ते वा न्यायाधृतं। वश्येषु ज्ञानसम्पत्ये सर्वप्रत्यूहशान्तये लक्ष्मीप्राप्तो यथारोग्यं सिद्धो रोगार्तिशान्तिषु। विजयाय समस्ताप
तरणायाभिवृद्धये प्लुप्तावाप्ये च रक्षायै पूजयेत्तेषु तत्क्रमात् गजाश्वगोखरोष्ट्र अजमहिषिणां विवृद्धये तेषां रोगादिपीडासु तत्शान्त्यै च यथाक्रमं निर्माय नवयन्त्राणि तत्र तत्रार्चयेत् शिवां तेषु तेषुक्तकार्येषु तत्तत्सम्प्राप्तिहेतवे नवप्रकारयुक्तानि षोडश प्रथमादिषु तिथिषु प्रोक्तरूपाणि तत्र तां सर्वमङ्गलां पूजयेत् काक्षिदावाप्त्ये तेन सर्वसिद्धि भवेदिति शिवम् इति रेणुकागर्भसम्भूत श्रीदुष्टक्षत्रियकुलान्तक श्रीभार्गवोपाध्याय झामदग्नि महादेव प्रधानशिष्य महाकौलाचार्य श्रीमत्परशुरामकृतो कल्पसूत्रे अंगविद्या नाम 17 खण्डः समाप्तः। 18 खण्डः वासनाध्यायः। अथातो वासनां व्याख्यास्यामः तदात्मकं समुदयं मदात्मीकामपि वश्रितं हयात्मकम् आत्मस्वरूपं ते भावयेत् काले नान्यत् त्वदुःखार्ति वासनाशतशो ध्रुवं पराहन्तामयं सर्वं स्वरूपं स्वात्मविग्रहं सदात्माकं स्फुरत्ताख्यम् अशेषापाधिवर्जितं प्रकाशरूपं महात्मत्वे वस्तु सद्भासते परं वरह्यन्ते एव मतो लोके नान्यत्र मन्त्रवदक्षरं यद्विद्येति हि मन्विदः सर्वदा सदा अथ मन्त्रार्थः ललिताया स्त्रीभिः वर्णेः सकलार्थो विधीयते शेषेण देवी रूपेण तेन स्वादिधमीरितम् अशेषतो जगत्कृत्स्नं हृल्लेखात्मकतः परं तस्याश्चार्थस्सु कथितः सर्वतन्त्रेषु गोपितः व्योम्ना प्रकाशमानत्वं ग्रसमानत्वमग्निना ये ध्येयो विमर्श इकारबिन्दुना तन्निपालनम्। ह्रीं श्रीं अं कामेश्वरी पादुकां पूजयामि। ह्रीं श्रीं आं भगमालिनी पादुकां पूजयामि। ह्रीं श्रीं ईं नित्यक्लिन्ना पादुकां पूजयामि। ह्रीं श्रीं ईं भेरुण्डा पादुकां पूजयामि। ह्रीं श्रीं ॐ वह्निवासिनी पादुकां पूजयामि। ह्रीं श्रीं ॐ महावज्रेश्वरी पादुकां पूजयामि। ह्रीं श्रीं ह्रूं शिवदूती पादुकां पूजयामि। ह्रीं श्रीं ह्रूं त्वरिता पादुकां पूजयामि। ह्रीं श्रीं ह्रूं कुलसुन्दरी पादुकां पूजयामि। ह्रीं श्रीं ह्रूं नित्या पादुका पूजयामि। ह्रीं श्रीं ह्रीं नित्यपातका पादुका पूजयामि। ह्रीं श्रीं ह्रीं विजया पादुकां पूजयामि। ह्रीं श्रीं ॐ सर्वमङ्गला पादुकां पूजयामि। ह्रीं श्रीं ॐ ज्वालामालिनी पादुकां पूजयामि। ह्रीं श्रीं अं चित्रा पादुकां पूजयामि। ह्रीं श्रीं त्रिपुरसुन्दरी पादुकां पूजयामि। शङ्कुच्छायाधिकपरिज्ञातक्रमं प्रस्तावसहितम् उपदिशति तत्र भानो घृत्या आदित्यदक्षिणोत्तरायणक्रमगति भेदग्दादच्छायेति यावत् तन्मध्यं बिन्दुमध्यम् इत्येतत् क्रियाविशेषणं पूर्वापरद्वये पूर्वापरात्मिकयो दिशोः प्राग्वच्छिन्ने कृत्वेत्यर्थः तदा भीमतः तद्वयम् अष्टव्य सममानपारभ्रान्त्याथच्चिह्न द्वयान्तरालम्मानपरिभ्रान्त्यां स्वच्छेषाधिकाख्येनार्धेन मानेन अन्योन्यतुल्येन परिभ्रान्त्यां कृत्वा वृत्तद्वयं कृत्वेत्यर्थः तयोः पूर्वापरयोः संश्लेषसञ्जातमध्यदक्षोत्तरस्थित इत्यस्य उत्तरस्य सन्धिद्वये इत्येते विशेषं प्राक्प्रत्यक्तः सूत्रमध्ये प्राक् प्रत्यगात्मसूत्रमध्ये तु संहारे दक्षोत्तरं दक्षिणोत्तरं तेषां मण्डपादिनामग्रे सूत्राग्रे एतदुक्तं भवति। जिमूताद्यपरिवेष्टितभानो दिवसे छायादिभिरनावृतदेशे जलयन्त्राभिः सुसमीकृतस्य दर्पणोदारस्तङ्काशस्य भूतलस्य मध्ये बिन्दुं कृत्वा तदष्टभ्यतः प्रतिदिशं 12 कृतं वृत्तं कृत्वा तत्र षडङ्गलमान परिणाहमूलमुत्तरण परिणाहापचयेन सूचिमात्तिक्वाग्र परिणाहं मृद्वाकृतिं शङ्कुमूलमानोच्छ्रासाय सहितं वृत्ताकारं शिल्पीवरेण निर्मितं वृत्तमध्यस्थ बिन्दुमध्ये यथा शङ्कुमूलपरिणाहमध्यं भवति यथा तत् शङ्कुश्छाया ग्रस्य पूर्वाह्ने तत्तत् उत्तरेखा पश्चिमे भागे यत्र सम्पातस्तत्र ततोपराह्ने तदशङ्कुच्छायाग्रस्य तद्वृत्तरेखा पूर्वभागे चिह्नविदाय तच्चिह्नद्वयं प्रापदय सूत्रं तत्पूर्वापरं परिकल्प्य यच्चिह्नद्वयावष्टम्भेन
तच्चिद्धान्तरालमानस्य चेष्टाधिकेमानर्धमानेनान्योन्य समेत किञ्चिदन्योन्य संश्लिष्टपूर्वापरं वृत्तद्वयं विधाय तत् उत्तरेखा दक्षिणोत्तरसन्धिद्वय प्राक् पश्चिमसूत्रमध्यगत्या तिर्यग्रूपेण यत् सूत्रं दक्षिणोत्तरं परिकल्प्य तत् यद्दक्षिणोत्तरसूत्रद्वय सम्पाता वृत्तपक्ष्यमाण मानेन तुल्यं रूपकवै परिकल्पितसूत्राग्रे स्तेषस्तेषां मण्डपादिता प्राक् प्रत्यग्दक्षिणोत्तर आत्माकं दिक्चक्षुत्यं परिकल्पयेत् सर्वप्रयत्ने विद्याराधित द्वारा पूर्णताख्याति समावेशेच्छा चेत्येते सवयाचारिकाः परे च शस्त्रादोशिष्टाः इत्थं विदित्वा विधिवदुष्टित्तवतः कूलदिष्टस्य सर्वतः कृतकृत्यता शरीरत्यागेष्टपचग्रह ग्रहकाश्च्योन्योऽनन्तरं जीवन्मुक्तो भवति य इमामष्टादशखण्डिं महोपनिषदं महात्रैपूरसिद्धान्त सर्वस्व भूतामधीते स सर्वेषु यज्ञेषु यष्टा भवति यं क्रतुमधिते तेनास्ति इष्टं भवति इति हि श्रूयते इत्युपदिशते इति शिवं य एवं भेदेत्युपदिशत भद्रं नो अभिवादय मनः ॐ शान्तिः 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 इति रेणुकागर्भसम्भूत श्रीदुष्टक्षत्रियकुलान्तक श्रीभार्गवोपाध्याय झामदग्ध महादेव प्रधानशिष्य महाकौलाचार्य श्रीमत्परशुरामकृतौ कल्पसूत्रे वासना नामाष्टादशः खण्डः समाप्तः इति श्री परशुरामकल्पसूत्र परिशिष्टं द्वितीय भागः सम्पूर्णम् इति श्री दुष्टक्षत्रियकुलकालान्तकरेणुकागर्भसम्भूत महादेव प्रधानशिष्य जामदग्ध श्री परशुराम भार्गव महोपाध्याय महाकुलाचार्य निर्मितं कल्पसूत्रं सम्पूर्णम्।